Salam alaikum la famille Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. On a balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris. Tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ. Hɔrɔnya olu na foyi fɛn bɛɛ fɔ janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo. Tiɲɛ sira kan danbe sira kan hɔrɔnya sira kan. Foyi tɛ an bɔ nin sira in kan. Anw ma don wariko la anw ma don jɔyɔrɔ ɲini na. Anw donna kɛlɛ in na de pour que an faso bɛ se ka basigi bɛɛ bɛ lafiya cogo min na. Ni jamana basigira bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ wa bɛɛ bɛ dɔndɔni sɔrɔ. Ça veut dire que jamana yɛrɛ bɛ développer ka taa kɔ. Suɲɛni tɛ kɛ, bengali tɛ kɛ, mɔgɔw kun tɛ ci u ka moto nɔfɛ, aw ka hakɛ to an balakaw tɛ kɛ sunguruba ye. Ni baara kɛra tiɲɛ kan o de ye anw ka laɲini ye. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya. Tanti Kajatu Sakɔnɛ n ka foli belebeleba b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ali Jara k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Bubakari Danbele n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la. Jɛnɛ Sogodogo la Batante n ka foli b'i ye. Matu Jawara k'i fo k'i waleɲuman dɔn. An ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ fɛn fɛn ye fasoden ɲuman ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wuli ka jɔ ani aw ka cɛsiri ni aw ka faso kanu la. An bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya. An bɛ ɲɔgɔn bolo. Tiɲɛ ka fɔ jamana kɔnɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ an fa fo Imam Diko le sage waraba mɔgɔbaw ka mɔgɔba tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi danbetigiw ka danbetigi mɔgɔ sabalilenw ka mɔgɔ sabalilen Imam Diko le sage an ka foli belebeleba b'i ye ne yɛrɛ wolofa Imam Diko denkɛ fɔlɔ c'est moi Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris. An bɛ ɲɔgɔn bolo ni ma Ala bila Ala t'i bila ni ma fantanw bila fantanw t'i bila anw tɛ ɲuman dɔnbali ye dɛ. Wa nin cɛkɔrɔba in an b'a kɔ bi anw b'a kɔ sini a bɛ mɔgɔ kunkolo la ko an bɛ nin labila an tɛ nin labila dɛ. Nin ye ko kɛ Mali la maa si fa ma deli ka kɛ aw ka hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don n kan bɛ juguw de ma ni n y'a fɔ ko maa si fa ma deli ka kɛ n kan tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ma dɛ n kan bɛ juguw de ma yanni Diko ka na mɔgɔw de tun bɛ yen olu ye baara kɛ n kan tɛ mɔgɔ sɛbɛnw ma n kan bɛ maaniw de ma maalankolonw n kan bɛ olu de ma. Haruna Hayidara an ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fɛ Kulubali Bubakari n ka foli b'i ye. Ni o bɔra yen nɔ an bɛ Sogɛli Kokala Mayiga an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Asimi Koyita an b'i fo Mise Kamara k'i fo Ben de Sarvo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Maa fan fɛn bɛ danbe sira kan an ka foli belebeleba bɛ aw ye. Grâce danbetigiw Mali bɛ ka sira ɲuman sɔrɔ. Grâce an ka karamɔgɔba Imam Diko le sage a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ Mali bɛ ka basigi. I y'a faamuya b'a la ni ale tun tɛ walahi juguw t'a bila n bɛ na n'a dalilu ye o a dalilu bɛɛ bɛ n bolo a n bɛ na n'a ye. Diko ye ɲumanya minnu kɛ ka tiɲɛ fɔ président ye i y'a faamuya b'a la maa caman fa tɛ se ka nin kɛ dɛ. Mɔgɔw faw ye jama sɔrɔ yan u y'u cu ni mɔgɔw ye mɔgɔw faw gɛrɛla président na yan u ye Mali ko bila u ɲinɛna bɛɛ kɔ. Diko ni président tun bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ mais ni président filila a b'a fɔ a ye o de ye mɔgɔbaya ye. Mais ni ne ye maani dɔw ye ko nata bɛ Diko la ne bɛ sa de quoi. Ni ne ye maani dɔw ye ko Diko bɛ jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ ne bɛ sa de. Ni ne ye maa fitinin dɔw ye maa barikabannen dɔw ye ko Diko ye politicien ne bɛ sa de. Mais an bɛ dugawu de kɛ banabagatɔ ni fɛndɔnbali ani magoɲabali ninnu ye banyɛrɛyew ye mɔgɔ minnu ban'u yɛrɛ la an bɛ dugawu k'u ye Ala k'a to u ka k'u yɛrɛ fɛ Ala k'a to i y'a faamuya b'a la u ɲa ka yɛlɛ quoi. Mamadu Jawara k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble hɔrɔnya sira kan danbe sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo foyi tɛ an bɔ nin sira in kan ni ka ɲi anw b'a fɔ ni ma ɲi fana anw b'o fɔ dɛ o de ye anw ta ye. Maa tɛ n balo maa tɛ n ka so yɔrɔ dɔn maa tɛ n ka barama numéro dɔn n ma deli ka waritigi wele n ma deli ka politicien wele n ma deli ka mɔgɔ wele n mago tɛ ça veut dire que n mago tɛ maa si ka wari la. Ala ye fɛn min di yan o bɛ n bɔ. C'est comme ça. N'i bɛ fɛ i ni danbe ka taa lahara i janto i yɛrɛ la dɛ. N'i bɛ fɛ i y'a faamuya b'a la i kana kɛ jugu sago i kana kɛ faden sago ye ka tɛna nata kojugu dɛ.
ça veut dire que ibe mɔgɔ minnu deli wari la ibe mɔgɔ minnu n wele ko k'i dɛmɛ olu choisi dɛ kana kɛ bɛɛ fɛ kana bɛɛ wele o de ye anw ta ye ka Gandi maliyɛn fo Mamadou le Sage ka fana fo Mamadou le Sage k'i fo Gandi maliyɛn n'i y'a ye bi Mali kɔnɔ a b'a tɛgɛ kɔrɔta n'i ye Mamadou le Sage ye bi n ka cɛ ne k'o fɛ Gandi maliyɛn hɔrɔn don dɛ ale ni journaliste piya ninnu tɛ kelen ye dɛ kaw ju min bɛ taa ɲininka muso baraba ninnu bɛ taa ɲininka goyo da ka gɛlɛn nin da ka gɛlɛn Gandi maliyɛn y'o k'o kɛ ale tɛ se bɛɛ ma ale t'a ka micro sigi bɛɛ da la o bɛ danbe kofɔ o bɛ hɔrɔnya kofɔ ni wari tun ka di a tun bɛ kɛ politicien ninnu fɛ ni wari tun ka di a tun bɛ bɛɛ ɲininka hadamaden n'i y'i janto i ka hɔrɔnya la dɔrɔn bilayi i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ ça veut dire que i bɛ bonya quoi ka n'i danbe fali foyi la n'i y'i danbe fali nafolo la i kɛra bɔnfu safu i kɛra fali ye i sara yɛrɛ ka ban ça veut dire que fɔlɔ mɔgɔw n'olu tun ye hadamaden k'i danbe fali wari la dɔrɔn e kɛra olu bolo ɲuguntanfɛn de e tɛ don da la tuguni quoi ka Gandi maliyɛn fo ka Mamadou le Sage fo ka fasoden ɲuman dɔ bɛɛ fo Amadu Dunga Mayiga k'a fo ka wale ɲuman dɔn ka fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ on ensemble ka bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw n bɛna misali de yira jugusagow la waati min na maliyɛnw dɛsɛra Saran Jalo k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ne yɛrɛ kɔrɔmusoba Grand Sel du Valeur an bɛ ɲɔgɔn bolo bi nɛnɛ b'a la n ye bɔnnen don ka n kan kɔrɔla siri parce que Faransi nɛnɛ kan'a to a ka don i fari la n'a donn'i fari la dɔrɔn n ka cɛ docteur tɛ min bɛ se k'i furakɛ i bɛ yan protéger i kunkolo i b'o datugu ani tulo fiɲɛ kana don olu la c'est pour cela que bi n sigilen don komi worobo ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw don min na maliyɛnw dɛsɛra kɔnɔnafili b'u kan kɔngɔ b'u kan ogosago bɛ ka ci munduru bɛ ka ci faso nafolo bɛ ka suɲa Karim Keita mago t'an ka kɔngɔ la Karim Keita mago t'an ka kalan na IBK mago t'an ka kɛnɛya la IBK mago tɛ an ka kalan na ça veut dire que mɔgɔw bɛ don IBK ka fanga la tile kelen tile fila o bɛ kɛ milliardaire tigi ye maliden bɛ kɔnɔna fili la kɔngɔ bɛ ɲini k'an faga tungalataga bɛ ɲini k'an faga dɛsɛ sugu bɛɛ bɛ an kan Sumayila dɛsɛra Cɛbilen Daramɛ dɛsɛra Mamadu Awa Gassama u dɛsɛra Masi u bɛɛ opposant bɛɛ dɛsɛra ka IBK bɔ yen don min na Diko bɛ wuli ka fara malidenw kan u ka laɲini ye min ye k'u dɛmɛ o don u m'a fɔ ko imami politicien dɛ o ma fɔ dɛ mais ne y'a fɔ yan fisiriwale hali jahanama fana t'a fɛ fisiri fasara hali jahanama fana t'a fɛ mɔgɔ fɛn fɛn jahanama yɛrɛ ko k'ale bɛ siran fisiriwale de ɲɛ quoi jahanama o fana ko k'ale bɛ siran fisiriwale de ɲɛ don min na cɛkɔrɔba in bɛ wuli ka kafiriw daga ta ka bɔ an da la mɔgɔ minnu y'an faso minɛ ka taa di nasaraw ma mɔgɔ minnu bɛ ka nasaraw sago kɛ o tɛ ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ mɔgɔ min wulila k'o daga ta ka bɔ anw da la bi bɛ maamugu talenw ye k'u bila maaforoko kɔnɔ k'olu bɛ dɔ fɔ o tigi ma ne ye mɔgɔw ye yan u fa ni présidents tun ka di u ma se ka tiɲɛ fɔ présidents ye dɛ k'u to mɔgɔ min tun bɛ IBK nɔfɛ a ka ca ba na se ye dɛ n'i y'a ye bi anw banna Kasimu Tapo la ka ban i y'a faamuya b'a la Bakari Tireta la ka ban i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle engrais feerela tɛ yen Bakari Tireta n'i y'a ye anw banna mɔgɔ caman na mun don Ali Bacili yɛrɛ tun bɛ buwa nɔfɛ waati min na a sera ka zo minɛ wa a ma se ka zo minɛ i y'a faamuya b'a la mais Diko ni IBK tun bɛ dumuni kɛ minɛn kelen de kɔnɔ mais ni IBK filila a b'a fɔ dɛ ni IBK ma sɔn jamana kɔnɔdenw ta ma a bɛ bɔ a b'a kɛlɛ o de ye maabaya ye don min na a bɛ aw sago kɛ aw m'a fɔ a ma ko politicien mais bi ni ne ye maliyɛn denw ye ni Diko ko k'a bɛ bɔ k'a da don Maliko la a ko Diko ka to misiri kɔnɔ ko diinɛ manga ko diinɛ tɛ faso jɔ ko alimami manga da don jamana ko la mais c'est une honte la déception ne y'a fɔ kuma sugu dɔ bɛ yen nɔ a bɛ t'olu fɔ lahara de bɛɛ kunkolo b'i kan da la bɛɛ bɛ ko dɔn tiɲɛ ni nkalon bɛɛ b'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma na ça veut dire que alimami tɛ mɔgɔ ye alimami tɛ dugu kɔnɔ alimami tɛ impôt sara alimami t'a ka du ɲɛtaga fɛ alimami t'a ka jamana ɲɛtaga fɛ ça veut dire que alimami mais ko nin ye fɛn dɔnbali kuma de ye bilayi ne jigilatigɛ kuma de ye alimami yɛrɛ de kan ka faso jɔ alimami de kan ka ça veut dire que fɛn min bɛ hɛrɛ lase jamana kɔnɔdenw ma alimami de kan k'o kɛlɛ kɛ parce que ala y'o de fɔ
aka bonya be mɔgɔ kan n'i ye fantanw tɔɲɔnen ye wuli ka fantanw dɛmɛ alimami ala y'o de fɔ en tant qu'aka bonya be mɔgɔ kan a ye mɔgɔ bila k'i k'a ka diinɛ lase en tant que tɔɲɔ be yɔrɔ i kan ka o tɔɲɔ kɛlɛ de quoi mais ko non ni Diko wulila politicien do alimami tan mɔgɔ minnu yɛrɛ b'o fɔ k'u jate minɛ mɔgɔ minnu b'a la comme ça k'u jate minɛ taga yɔrɔ b'u la wa nafa b'u la wa barika b'u la wa pa paga wa Diko ye maaba de ye a jɔyɔrɔ ka bon Mali kɔnɔ Mali tɛ se ka jɔ Diko kɔ i sɔnna i ma sɔn Mali tɛ se ka jɔ Diko kɔ Mali tɛ se ka jɔ ka sɔrɔ Diko da t'a la le sage l'éclairé mɔgɔbaw ka mɔgɔba mɔgɔ caman fa ni président tun ka di o ma se ka président ka jugu sagoya fɔ dɛ mais ale b'a fɔ o ye mɔgɔbaya ye wa walima o ye madeniya ye mɔgɔ min bɛ président kɛrɛfɛ a bɛ se ka miliyari d'a ma a bɛ se k'a protéger a bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a ye mais ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛna mun de fɔ aw ye danbe kɛnɛ kan quoi je sais pas mais ala ka hinɛ aw la ala tɛ mɔgɔ jugu sago kɛ kafiri ala bɛ se ka musalaha de mais a tɛ lafiya ala bɛ se ka kafiri musalaha mais a tɛ lafiya e ma kafiri Macron filɛ nin ye tɔ b'a la bi kafiri tɛ lafiya ala bɛ se ka kafiri sago ka mais a tɛ lafiya o ma juguya sɔrɔ o tɛna lafiya lahara sɔrɔ kafiri filɛ nin an bɛ Faransi jamana kan yan o ma diɲɛ sɔrɔ o tɛna lahara sɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen an ka cɛ anw filɛ nin an tɛ wari caman sɔrɔ i b'a sɔrɔ tubabu bɛ 4000 € ta par mois 10 000 € ta par mois bila an ka sefu bɛ na an ka patron bɛ na yan mɔgɔ min bɛ anw sara ni n y'a ye bi n b'a photo ta ka ci ma bila fo k'a kɔkoro o ma diɲɛ sɔrɔ o tɛna lahara sɔrɔ nka cɛ ne bɛ se ka kariya ka taa 100 € don dumuni na k'a dun mais olu filɛ nin j'achète les maisons ça veut dire que u sɛgɛnnen don quoi anw bɛ ka du san mais an bɛ balo cogo ɲuman na mais tubabu filɛ nin hali u t'u kɔ ko hali k'u kɔ k'o tɛ mais o tɛ diɲɛ sɔrɔ o tɛna lahara sɔrɔ kafiri bɛ ten de wa aw bɛ fara Diko la sans Diko Mali tɛ jɔ mɔgɔ minnu b'a la k'a fɔ ko Diko ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo a kunu Diko de Faransi kɛlɛ bi Diko de Faransi daga ta ka bɔ anw ta la anw tɛ ɲinɛ nin si kɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ aw tɛ se Diko la aw tɛ se anw na aw tɛ se fasoden ɲuman si la yan la famille Mohamed Mayiga k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ne balimakɛ ne balimamuso sur aw ye video min kɛ mɔgɔ caman kɔntanna o tun m'a faamuya Diko ye wele bila mɔgɔ ma k'o bɛ bɔ Dumasi don mɔgɔ caman tun kɔnɔna fililen don ko Diko bɛna bɔ ka Sogɛli gɛn k'a bɛna jama labɔ ka Asimi gɛn mɔgɔ caman tun kɔnɔna fililen don mɔgɔw kɔni sera ka ne wele ko n ka video k'a y'u dusu suma k'a y'u hakili sigi c'est comme ça parce que kunnafoni ɲuman n'i y'a di hadamadenw ma a bɛ komi i ye ji soli ka di minɔgɔbagatɔ ma anw tɛ nkalon tigɛ an mago tɛ vi la ka kule ka nkalon tigɛ Faransi wari di Diko ma surɔ ni Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ambassadeur taara yen nɔ e bɛ ka kuma min fɔ mais a dalilu yira mɔgɔw la kɛ dalilu de tɛ yen vi ɲini don sanga ɲini don tɔgɔ ɲini don nkalon tigɛlaw don mais comment ça se fait que mɔgɔ min bɛna i faso ci mɔgɔ min bɛna i faso janfa e ka aradari sera k'o minɛ e ka GPS sera k'o ye mais e tɛ dalilu di mɔgɔ ma ka n'i sigi dɔrɔn ka kuma or que ni fɛn min dalilu dun b'i bolo i b'o yira mɔgɔw la manipulateur don c'était nkalontigɛlaw don i ma ye a mɔgɔ sugu dɔ bɛ yen nɔ ne tɛ k'u fɛ fo ka diɲɛ wuli parce que ne tigɛr'u la olu de bɛ ka ça veut dire que maliyɛnw bɛ tɔɲɔ fɛn fɛn kɔnɔ bi olu de bɛ ka dɛmɛ k'a lase nin tɔɲɔ in kɔnɔ mɔgɔ dama dama bɛ Facebook sanfɛ ne tɛ k'u fɛ fo ka diɲɛ wuli u kana dan ka vie sɔrɔ u kana dan ka Maliko kɛlɛ kɛ ne yɛrɛ de tɛ da u la quoi parce que hɔrɔnkolonw don IBK ka san 5 wolola fɛn min na e y'o ye ne y'o ye 2013 an bɛ IBK dɛmɛ maa tɛ Mali kɔnɔ min fa ma IBK dɛmɛ mais IBK dɛmɛli kɛra mun ye Mali ma kumasulu maloya e b'o dɔn ne b'o dɔn e ka tila tuguni IBK k'e wele ka wari di e ma e ka taa IBK dɛmɛ 2018 k'o sigi an bɛ tɔɲɔ fɛn fɛn kɔnɔ fo ka taa lahara jɔn se i sen b'a la parce que i y'a dɔn ko tɔɲɔlikɛla don ka taa dɛmɛ o mɔgɔw b'an tu la u bɛ bo fara la GPS bɛ n bolo dɛ nin bɛ n bolo dɛ nin minɛna yan fɛ dɛ nin minɛna yan fɛ t'i mago la dalilu bɛ e bolo coup d'état bɛna kɛ mais a dalilu di mɔgɔw ma Irizan nin bɛ yen nɔ mais dalilu di mɔgɔw ma on n'est pas con on n'est pas bête
Ewa, n'aw Diko be, ça veut dire hakilina mimbe Diko la ba fo Mali kono herebe shi herebe tile. Na ma be ma ibe se ka minko ok. Mais ka kuma te mashi bo jaka ya. Diko tlotila a te Facebook re sans fait. Ya famille bala ou musangare de be Diko bolo téléphone. Follow nous 3310 nous de be Diko bolo. A te internet sans fait. Foni mo tra 1000 fois yi. Foni mo tra 1000 fois yi. Ewa aye min ke Mali ye jugu sago fen ba contre la ou fa ma se ka ke Mali ye ewa limania min ba la jugu sago munun be ka jugu ya bi a limania nyogon tu fa wula mgo fa u gerla president na ya president be ka mugu duma Mali ma chuko to president no fa o sera ka tinya fo men ko mbebe kene kandi kene kan ko do nyadimi do kono demite mgo chama fa be mgo chama fa ni president gerla nyogona oye Maliko keleke président yanga jamana chika fem beke e yuda ye Maliko la bi au lieu de be pampa na comme tineni mais va te faire faute zubi ne palmo anga imam du ko la main ne teni chokoroba la blade ne fado chokoroba ko kadine katme fem beka ni ala bora Allah mfa ni mba bora Allah du ko de sabana e billah jigitugu alimami jigitugu massa ça veut dire que mɔgɔ min bɛ fantanw ka degun dɔn c'est imam Diko mɔgɔ min ye kuranɛ kalan k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ fɛn min bɛ lahara ko o dɔn imam Diko don olu ye diɲɛ kasoladenw de imam Diko ninnu ye diɲɛ kasoladenw de ni nata tun b'o la i bɛ ka binna jɔn tun b'a ni Koliba cɛ o cɛ tɛ yen marifa kana dan ka k'u bolo dɛ u ka taa irisi ta ka na i bɛ ka binne ni diɲɛ mɔgɔ tun don ni nata tun b'a la ni jɔyɔrɔ ko tun don i bɛ ka binne ni cɛw n'a tun bɛ fɛ ka kɛ président ni cɛ o cɛ tun y'i jɔ a ɲɛ tun bɛ ça veut dire que ni lahara tɛ i tɛ jɔ i bɛ ka binne mɔgɔ fɔlɔ min ko n bɛ taa n ka misiri kɔnɔ o kɛra Diko de mais ni ne ye fisuruwale dɔw ye den lankolon dɔw ye nafantankɔrɔ barika bannen ala jugu kafiri miiribaliw ko Diko bɛ jɔyɔrɔ de nɔfɛ ko Diko bɛ fɛ ka Sogɛl boyi ka Asimi boyi ko ka kɛ président ye mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ ka wolo kun t'u la u t'u ka fɔta dɔn u tɛ miiri ça veut dire que hali kuma min yɛrɛ ni tiɲɛ bɔlen don u t'o fana dɔn quoi mais comment ça se fait que mɔgɔ bɛ se k'i to yɛrɛ ma ka réfléchir nin cogo la ni fanga tun ka d'a ye ale de ma président kɛ ni jɔyɔrɔ tun ka d'a ye ale de ma président boyi mun de b'a bolo bi foyi jɔn b'a sara kalo la personne nko dɔw de b'a ka kɛlɛ suma la bi mɔgɔ ma don CNT kɔnɔ grâce à qui mɔgɔ ma kɛ ministre ya grâce à qui mɔgɔ ma kɛ président ya grâce à qui Mali ma tiɲɛ k'u bɛɛ to yan mɔgɔ caman bɛ fanga la bi Mali cira k'u to kuma na sɔrɔdasiw de tun bɛ ka sa 100, 200, 500, 600 ba kelen u bɔra ka i bɛ ka bɔ yen u ma bɔ ka bɔ yen dɛ Diko wulila de u y'a dɔn k'a fɔ ko solution t'a la i bɛ ka bɛ taa u nana k'u nana tɔ parasever a ma k'an bɛɛ ɲɛna yan mɔgɔ sɔrɔdasiw de tɔɲɔnnen de ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan sɔrɔdasiw de tun tɔɲɔnnen de ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan olu de tun bɛ sa 100, 1000, 500 an ko Asimi tun bɛ nord la ye Kamara ninnu tun bɛ a bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen u y'u ɲɛsin IBK ma mais M5 de bɔra kalo 3 u y'a dɔn k'a fɔ ko solution t'a la bon a bɛ taa de parce que Diko mana don ko min na a b'o kɛlɛ kɛ fɔ a dan a ma don ko lankolon na fɔlɔ wa a ye fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala y'a bɛɛ k'a ye a ye fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala y'a bɛɛ nɔgɔya a ye wa donna ko ko la a ye solution sɔrɔ o la a ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ a y'a bɛɛ wale ta a y'a bɛɛ gagné a ye kɛlɛ in kɛ fɔ a dan musomanniw ka bolikoli a y'a kɛlɛ kɛ a ye sebaya sɔrɔ PDA tun bɛna don Mali kɔnɔ a y'o kɛlɛ kɛ a ye sebaya sɔrɔ présidentw nana ka molobaliya kɛ anw na Mali kɔnɔ k'an ka nafolo sonya an ka impôt k'a kɛ lenburuba ye k'a bisi k'a bɛn u kelen d'a ma a y'u kɛlɛ a ye sebaya sɔrɔ Ala tɛ nin labila mɔgɔ si ye a bɛ bɛɛ de ka hɛrɛ fɛ n'a kelen tun don nka cɛ sa a tun bɛ miliyari minɛ sa walahi ni silamɛ tun tɛ i bɛ ka tile la i tun bɛ taa ça veut dire que i tun bɛ taa wari mugu sɔrɔ hali Diko ka ɲɛgɛn kɔnɔ bilahi i bɛ ka fanga in na arapɛri dulɔminaw n'i ye kilaba sigilen ye a n'a kɔnɔbara bɛ komi filaniw ba kilaba filɛ so min kɔnɔ bi Karim Keyita ninnu de y'a jɔ ka d'a ma faso nafolo la
a dulɔ minaw i y'a faamuya b'a la arapɛri jugu sagow lagasaw u tugura i bɛ ka kɔ yan o ye wari sɔrɔ u yɛrɛ da de y'a fɔ k'u ye wari sɔrɔ campagne na a di kɔni bɛ ka tun bɛ tan de ni wari tun ka di a tun bɛ wari sɔrɔ ni miliyari tun ka di a tun bɛ miliyari sɔrɔ a ye nin bɛɛ to yen faso kama ni aw m'a dɔn Diko ye ala b'a dɔn a ye e ma ye ala t'a labila e wa n'a donna ko ko la bilayi o ko ala yɛrɛ b'a dɛmɛ o la jugu sago faralen ɲɔgɔn kan ala yɛrɛ bɛ se ka hadamaden kɛ kafiri ye tan i mana dimi cogo cogo i tɛ réfléchi a karisa delila ka ɲuman kɛ karisa delila ka nin kɛ i jɔ n k'a to yen nin kama mais aw n'aw faw n'aw baw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan aw tɛ se cɛkɔrɔba in na cɛkɔrɔba in de bɛ président kunturu gɛn ka bɔ yen cɛkɔrɔba in ka girin dɛ a ka girin e wa mali tɛ se ka jɔ a kɔ n'a da ta ye mali ko la a tɛ passé c'est ça n'o bɛnni ma salamu n'o ma bɛn ma sanpɛrɛn k'i k'u tigɛ n bɛna k'a la miiribali tasibali a ye min kɛ mali ko la n'i fa fana tun ye Diko ta ɲɔgɔn kɛ dɔw de tun bɛ fara malijɔ kan Diko ye min kɛ malijɔ la kunu fɔ bi ni e fa tun sera k'o ɲɔgɔn kɛ sisan t'an sɔrɔ nin niveau la ni ne ye mɔgɔ dɔw sigilen Diko e fa bɛ min il est ton père la jɔn b'i fa dɔn mun nafa b'i fa la cɛ an ka kɛ ala kama an ka ɲɔgɔn faw bonya mali kɔnɔ maa o maa n'i bilala anw fa la an bɛ bil'i la dɛ ne y'a fɔ dɛ anw tɛ sigi k'an fa dɔgɔya k'a fɔ e de bɛna anw fa dɔgɔya k'an sigilen to a tɛ passé dɛ a tɛ passé cɛkɔrɔba in an b'a kɔ bi n'i ye hali n'i ye anw da ye mali ko la bi grâce à Imam Diko parce que Diko de y'anw ka laɲini sabati yan anw wulila yan ka galama ta ka filen ta ka dunu ta ka balan ta buwa k'a bila n'a ma bila a b'a fili i bɛ ka ko ni maa o maa bɔra k'a bɛ taa wulila yan anw sera ka buwa bɔ yan an ye dunu ta ka balan ta ka fɛn bɛɛ kɛ ni mɔgɔ min bɛ aw ɲɛfɛ ni barika t'a la n'a ma sɔrɔ so ni halala tɛ n'a donna ko ko la aw tɛ ɲɛ sɔrɔ e m'a ye CDR sigila yan depuis 1960 dagolo association bɛɛ nana CDR sɔrɔ yan n'a bɛ wuli a bɛ bin si passement tɛ yen n'a jujɔ ye ji de ye n'i y'a mɛn ko na ji de kɛra daga la CDR sigila yan depuis 1960 dagolo n'a ko k'a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ segin kɔfɛ n'a ye pa kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ a bɛ pa kɛmɛ kɛ ka taa ɲɛfɛ ça veut dire que ni barika tɛ ko la a tɛ passé Imam Diko le sage n bɛ n'i hakili lajigi fisirinwale n bɛ n'i hakili lajigi koɲumandɔnbali n bɛ n'i hakili lajigi mɔgɔ tasibali n bɛ n'i hakili lajigi ɲumandɔnbali ni ala ye mɔgɔ min bonya maa si tɛ se k'a dɔgɔya wa ba ça veut dire que fɛn min ka d'a ye mali kɔnɔ a b'a kɛ paga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ e bɛ se ka mun bɔ a ka ko la ala de y'a ka ye maa ma ka ye ni mɔgɔw de tun y'a d'a ma o tun b'a minɛ a la mais mɔgɔ m'a d'a ma ala de y'a d'a ma a ka bon ni mɔgɔ caman fa ye wa a ye min kɛ mali ko la maa caman fa ma kɛ n kan bɛ jugu sago de ma dɛ voilà kuma na a ye Diko lamɛn dɛ n ka bafuli yɛrɛ parce que ko kelen min bɛ nɔrɔ ko in na o de b'ale yɛrɛ la yuruku in n'a kɛlɛ ko bɛ se na kabini jamana ye jamana ye f'an bɛ yɔrɔ min na bi maa o maa nana bɛɛ ko n b'a kɛlɛ nka don o don dɔ de bɛ fara a kan kɔrɔ ye k'a fɔ ko kɛlɛ in tɛ kɛlɛ sɛbɛw ye parce que n'i ye maaw to yen f'u ye dumuni kɛ ka fa ka sɔrɔ ka wuli u nɔfɛ fɛn tɛ o tɛ fɛn ɲɛ o fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ sa dumuni kana kɛ dumuni kana kɛ n'o tɛ n'u y'a dun k'a ban a banna maaw ka don kaso la ka minɛ fɛn ka k'u la a saamɛ tɛ mɔgɔw la tuguni a maloya t'u la o tuma fɛɛrɛ de ka kan ka sɔrɔ sa u kana fɛn yɛrɛ de dun u kana a dun pewu n'o tɛ a dunnen kɔrɔ ko kɔni ayi a banna san o san maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jate kɛ u b'a sɛgɛsɛgɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka miliyari hakɛw fɔ ko nin de dunna o bɛ dɔ fara hadamadenw kan ni tiɲɛ ka di ni mali ko tɛ a b'a fɔ ko jamana wari kana dun ni mali ko tɛ a bɛ t'i jɔ président ma ko jamana nafolo kana suɲɛ wa ni mali ko tɛ c'est pour cela que ni ne ye miiribali dɔw ye ne bɛ yɛlɛ u la de quoi u t'a dɔn ala y'olu dusukun de geren k'u ɲakisɛ fila ci k'u tulo buze
o tɛ yeli kɛ o tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn e ma ye o tɛ don da la nin cɛkɔrɔba in bɛ Mali fɛ ala mɔgɔ don a bɛ maliden bɛɛ ka hɛrɛ fɛ nin de tiri jɔ président kuluba président ɲɛfɛ k'u ka baara kɛ tiɲɛ kan e fa bɛ a sera président ma e ba bɛ a sera président ma mɔgɔ ni président ka surun ɲɔgɔn na ka tɛmɛ Diko kan o sera ka tiɲɛ fɔ mais aw bɛ nin ye Mali kɔnɔ dɛ bilahi ɲɛ kali ala la a bɛ nin ye Mali kɔnɔ ala de y'a k'a ye maa ma k'a ye dɛ e wa nin bɛ tiɲɛ kan kunu fɔ bi a b'o tiɲɛ kelen de kan e wa danbe bɛ a la a tɛ don ko la ten dɛ e wa hali i bɛ ka kɛlɛli min filɛ ni mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko o ni bɛ ka tun kan ka kuma ko ni ne ye mɔgɔ dɔw ye quoi tellement que o tɛ réfléchi ko tun man kan i bɛ ka bɔ yen o tun man kan i bɛ ka dɛmɛ Mali bɛ jɔ cogo min na jɔn de bɛ Mali kɔnɔ ni ma i bɛ ka dɛmɛ coup d'état ye ten kirim o ni bɛ ka tun kan ka sigi ka kuma o tun kan kan i bɛ ka dɛmɛ jɔn de bɛ Mali kɔnɔ ni ma i bɛ ka dɛmɛ mais ala ma da taɲa de kama ala ma i bɛ ka da taɲa de kama i bɛ ka tɛ Mali fɛ a n'a tɛ Mali fɛ mɔgɔ minnu bɛ Mali fɛ o bɛ Mali minɛ ala ka Mali jɔ Diko tɛ mɔgɔ kɛlɛ ten a b'i wele so kɔnɔ i bɛ sira min kan a man ɲi i jija i ka baara kɛ nin cogo la jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ nin cogo de la i jija i ka jamana kɔnɔdenw sago kan ale b'i wele so kɔnɔ de ka kum'i fɛ k'i bilasira n'i m'a mɛn a b'i wele misiri kɔnɔ ka kangali da i ye n'i m'o mɛn a bɛ jama labɔ i kama cɛkɔrɔba in ala ye pasɛ ça veut dire k'a bɛ pasante quoi a bɛ muɲu quoi a tɛ don ko la ten a tɛ ko k'a kun fɛ mais ni ne ye mɔgɔw sigilen ye de k'olu bɛ Diko bila ayi mɛ ala i bɛ bilakɔrɔni fara sababu ye Diko y'a don tan n bɛ Asimi fɛ n bɛ Sogɛli fɛ ni Diko tun tɛ e dangaden e fa bɛ se ka Sogɛli fɛn bɔ ye wa bɔ ye n bɛ n'o dalilu d'i ma sisan mɔgɔbaw bɔra Mali kɔnɔ i bɛ ka gazi ci o la ka kisɛ ci o la n'i y'u boli to yen fo tora k'u ka samara to grâce à Imam Diko a y'a bila an ka Diko lamɛn fisiri fasira ko ɲuman dɔnbaliw fisirinwale dɛnbɛ kɛrɛtɛ hali jahanama ko k'a tɛ fisirinwale fɛ jahanama a ko k'a tɛ fisirinwale fɛ cɛkɔrɔba in ye min kɛ Mali ko la anw tɛ ɲina anw tɛ cɛkɔrɔba in labila cɛkɔrɔba in ye min kɛ Mali jɔ la an b'a kɔ fo saya an ta hali bi n'a bilala Diko ni comment s'appelle cɛ Asimi cɛ an bɛ Asimi bila ka Diko ta n'a bilala Sogɛli ni Diko cɛ an bɛ Sogɛli bila ka Diko ta o tɛ kɔrɔbɔ dɛ an ka Diko lamɛn a ye min kɛ Mali kɔnɔ maa si fa ma kɛ écoutez président bɛ se ka miliyari d'a ma président bɛ se k'a lakana président bɛ se ka denw bila ka taa Makan président bɛ se ka miliyari di a denw ma jɔn de tɛ hɛrɛ fɛ jɔn de tɛ nafolo fɛ mais a ye nin bɛɛ to yen Mali min kama i bɛ dangadenw sigilen lajɛ i ma min politicien i ma min donna ta a bɔra ta a bɛ Mali libéré don min na an m'o fɔ i ma y'aw t'aw sago sɔrɔ tellement que aw ye ɲumandɔnbaliw de ye tellement que aw hakili ka dɔgɔ tellement que aw ma da taɲɛ kama quoi mɔgɔ min fana bɛ se o bɛ dɔgɔya an ka Diko lamɛn a ye nin fɔ don min na ni Mali ko tɛ walima ni Mali ko don silamɛw b'o seereya a ye nin fɔ don min na ni hɔrɔnya don walima ni hɔrɔnya tɛ silamɛw b'o seereya an kan tɛ kafiri ma dɛ parce que kafiri tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn a ye a ye Diko lamɛn ala jugu ninnu kafiri faralen ɲɔgɔn kan o bɛ dɔ fara hadamadenw kan ni tiɲɛ ka di min dunna o de bɛ fɔ fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ fɛn kana dun san o san a ka fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ɲina fɛn ma dun san wɛrɛ fɛn ma dun a ka kan ka kɛ ten de mais nin fana ni nɔriko bɛɛ lajɛlen ye problème kelen ye a problème ye jɔnni ye c'est l'élite du pays peut-être je suis sévère mais kuma tiɲɛ ye o de ye jamana kalifara maa minnu na a dira maa minnu ma a confiera maa minnu ma jamana bɛ mobili ni essence ni du di maa minnu ma o maa kelenw de bɛ miliyari ta jamana kun n'o tɛ ne t'a ta maa wɛrɛ t'a ta parce que anw t'a sɔrɔ yɛrɛ. non nin cɛkɔrɔba in ko ka di ne ye dɛ walahi ala ko ni tiɲɛ fɔra silamɛ ye dɔrɔn i bɛ lafiya de ni tiɲɛ fɔra ala ka jɔn ɲuman ye a bɛ komi n'i taara ji suma soli ka di minɔgɔbagatɔ ma i sɔn bɛ suma de anw hakili bɛ nin ka ɲuman kɔrɔw la dɛ
an hakili b'a ka bi ɲuman a ye ɲumanya min ta ka ɲɛsin anw ma n'i y'a mɛn bi ko avion sanna grâce à nin cɛkɔrɔba tɛ nin jɔyɔrɔ ka bon Mali la wa ni nin mɔgɔ ɲɛnama ninnu tilala an na an bɛ sɛgɛn dɛ an ka ninnu bonya n'an ye ninnu bonya Ala bɛ hɛrɛ kɛ jamana ye ni ne ye mɔgɔ ye ko wari ko don ne bɛ kasi de quoi ni ne ye mɔgɔ ye ko jɔyɔrɔ de ka d'a ye foyi t'a ni président cɛ a jɔlen filɛ jɔyɔrɔ min na ma caman fa tɛ se ka taa kuma ye dɛ a jɔlen don face à face kuluba président sigilen don fo k'a nalo fo k'a da waga bilahi président sigilen don nka cɛ tellement que a bɛ ka jamana kɔnɔdenw u sago bɛ sɔrɔ cogo min na baara bɛ se ka kɛ tiɲɛ kan a bɛ k'a fɔ président tun b'a miiri ko a bɛ se ka Ala ta fɔ ale ye tan fo ka président nalo Imam Dicko le sage waraba ni ma Ala bila Ala t'i bila an b'i fɛ fo lahara an b'i kɔ fo saya ne de y'a fɔ Ras Balayira le fils de Bagunu an b'i kɔ anw tugura Rasa kɔ yan bɛɛ b'a dɔn k'a ye Maliko de bila n'a tun ma Maliko bila anw tun b'a bila anw tugura Rasa kɔ yan k'an fa d'a ma k'an ba d'a ma k'an ka nafolo d'a ma k'an ka kabila d'a ma ka fɛn bɛɛ kɛ a ye e b'a dɔn k'a ye Maliko bila hɔrɔnw b'a dɔn k'a ta tɛ Maliko an bɛ Mali de kɔ an bɛ silamɛw de kɔ an bɛ danbetigiw de kɔ an tɛ fisirinwale ye dɛ mɔgɔw b'a la ko an bɔra Rasa kɔ an bɔra kɔ kun jumɛn na an tugura kɔ kun jumɛn na la question est là an bɛ k'a fɛ sanu de tun b'a bolo wa Rasa bɛ na don min na a ye mun de fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw ka kɛ hɔrɔn ye u kana an ka wari suɲɛ u ka baara kɛ tiɲɛ kan a m'o de fɔ wa a laban kɛra jɔn ka jaliba ye politisiyɛnw ka sunguruba a laban ma kɛ o ye a ye mɔgɔ lagosi a tilala ka tugu o kɔ nkalon kan a ye mɔgɔ burde a tilala ka kɛ olu ka sɛnɛ samara ye o ma k'a ɲɛna yan wa anw ye Ala mɔgɔw de ye depuis a fɔra anw ye kunu ko Buwa man ɲi hali bi an bɛ ka Buwa kɛlɛ danbe bɛ anw na depuis a fɔra kunu ko Bubu man ɲi anw bɛ ka Bubu kɛlɛ depuis a fɔra anw ye kunu ko Jarasuba man ɲi anw bɛ ka kɛlɛ danbe bɛ anw na de maa min bɛ ko daminɛ n'a taara laban o de ye hɔrɔn kolon ye anw bɛ ko daminɛ k'a laban taa anw donna liti la cogo min na taa lajɛ kunu kumakan min b'an da kunu de b'an da bi fo an sago ka sɔrɔ den de Jalo ka foli b'i ye mais c'est ça mais ni ne ye mɔgɔw ye ko danbe tɛ anw na ne bɛ sa de mɔgɔ bɛ datigi bali da sago fɔli la Rasa bɛ don kɛlɛ la don min na a video bɛ yen a ko Buwa man ɲi Bubu man ɲi Karim Keyita man ɲi Aminata Mayiga man ɲi a y'olu de lagosi ko bɛ k'an ka nafolo suɲa a m'o de fɔ wa min ko an kɛra fɛ o de la an y'o sira bila a m'o sira bila dɛ ne balimakɛ ne balimamuso jɔn de bɛ tiɲɛ kan jɔn de ye hɔrɔn ye anw ye hɔrɔnw de ye wa an bɛ Dicko kɔ fɔ n'an ma Ala bila n'an ma Maliko bila an t'a bila dɛ don min na n'an y'a dɔn ko a ta tɛ Maliko ye an b'a bila hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile mais n'an ma Mali bila n'an ma tiɲɛ bila anw b'a kɔ dɛ c'est comme ça danbe bɛ anw na sa anw ye marakadenw de ye bilahi ladamu bɛ anw ka so kɔnɔ anw faw bɛ maloya anw baw bɛ maloya olu tɛ don ko lankolon na dɛ fils de Bagunu ne bɛ bɔ Bagunu de e ka taa ɲininkali kɛ ko Bagunu sɛbɛ b'u la baarakɛlaw don hɔrɔnw don danbetigiw don i tɛ Bagunu ka ye manamana ko la ni ne yɛrɛ tɛ Bagunu ka jumɛn bɛ Facebook sanfɛ ne kelen de bɛ Facebook sanfɛ i tɛ Bagunu ka ye manamana ko ni kuma olu bɛ baara de kɛ olu bɛ baara de kɛ anw y'a daminɛ cogo min na tɛ an b'o sira kelen de kan an ma jɛn an ma taa yɔrɔ si e b'o dɔn ne b'o dɔn mun de fɔra anw ye i bɛ ka man Dicko ma b'o ko de fɔ jamana nafolo bɛ ka suɲɛ ni Dicko tun ye nin fɔli dabila ka kɛ IBK ka jaliba ye a tɔgɔ tun bɛ bɔ anw da kɔnɔ wa an tun bɛ k'a fɛ Dicko tun ka nin fɔli dabila ka gɛrɛ IBK la k'a bɛ k'a ka buru sɔrɔ a bɛ k'a ka kafe sɔrɔ a bɛ k'a ka na sɔrɔ Mali cira a tɛ ka kuma a tɛ ka tiɲɛ fɔ Mali kɔnɔ est ce que an tun bɛ k'a fɛ wa anw tun tɛ k'a fɛ dɛ o yɔrɔ i b'a dɔn ko anw bɛ Mali fɛ anw ta ye Maliko de 100% a fɔra anw ye kunna Rasa fɛ ko a jɔɲɔgɔn tɛ Buwa bolo a teri t'a bolo a jɛɲɔgɔn t'a bolo Buwa k'a bila o ma fɔ yan mɔgɔw kɛra fɛ o de la bi a bɛ ka jɔn dɛmɛ Buwa tɛ yan a ko jɔn de ma ko a ɲɔgɔn minisiri ma deli ka na Mali kɔnɔ a ko Bubu de ma ko Bubu ka baara bɛɛ ka ɲi
or que kuna y'a fɔ anw ko bobo man quoi 4 milliards de détournés ko ka da dɔgɔni ma marché géré a géré o bɔra da kɔnɔ de kuma kan be an mɔ sira bila de mais ni ne ye sagaw ye de moutons oiseau de bɔ ko ɲɛ o bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ sira ɲuman de kan ni ta ye faso ko yan b'i kɔ mais n'i ko k'i yɛrɛ geli kelen i kelen geli k'a kunu hɔrɔnkolo maa min ka wari man ka du maa min ka wari kan ka du e t'o bɔ ɲɔgɔn na e ni anw tɛ dɛ lo saz an b'i kɔ mali ko don a filɛ ka kuma min fɔ e n'i fa n'i ba cɛ ni mali ko ta a bɛ nin fɔ wa a ye min fɔ e n'i fa n'i ba cɛ tiɲɛ tɛ wa lo saz il est éclairé an bɛ mɔgɔw ka ɲuman de dɔn wa an tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten dɛ i bɛ taa nin cɛkɔrɔba in bilahi depuis a bɔra u ka dugu la ka na bamakɔ i bɛ taa ka histoire bɛɛ lajɛ a ma mɔgɔ dɔgɔya mali kɔnɔ a ma nkalon da mɔgɔ la a ma bin mɔgɔ kan a ma plainte déposer mɔgɔ kama a ma mɔgɔ kɔniya a ma mɔgɔ hasidiya a ma mɔgɔ juguya a ma mɔgɔ danbe bɔ a la mɔgɔ y'ale nɛni yan ka nkalon sugu bɛɛ la yan k'a fɔ k'u b'a mangoya mɔgɔw ye e ye Diko ye ka maa jaabi mali kɔnɔ e ye Diko ye ka maa kɛlɛ mali kɔnɔ ala maaw tɛ kelen ye sa e ma ye depuis a kumana arasa bɔra yan ko Sogɛl tɛ se maa si ma bo visé maa si ma paniqué comment ça s'appelle cɛ in tɔgɔ le petit taille la cɛkɔrɔba fitinin min ye 16 milliards suɲa k'a ka campagne kɛ le petit taille cɛkɔrɔba fitinin min nana tɔgɔ yɛrɛ kɔ n'a kunkolo bɛ komi fɛn le petit taille la fo a taara arasa labɔ kaso la o cɛ in papa Bacili ko 16 milliards dira a ma yan ko a ka campagne kɛ a y'o kunu yan o ma kɛ yan o ma kɛ aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn mais aw bɛ taa min aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn u bɔra yan ko Sogɛl man ɲi Sogɛl y'u bɔ visé mɔgɔ kumana mɔgɔ y'u da don u da la yan ba ka tireta ninnu bɔra mɔgɔ minnu ye mali ci kunu o bɛɛ bɛ kule la bi ko Sogɛl k'a bila mɔgɔ y'u bɔ visé parce que mɔgɔw y'u dɔn ko danbe de t'u la an bɛ kɔlɔn min kɔnɔ olu de y'an bila kɔlɔn in kɔnɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ olu de ye dingɛ sen ka mali bila kɔnɔ e ma u bɛ kule la sugu bɛ jɔ wa Diko bɔra n t'a dɔn don jumɛn jumadon je crois que jumadon don a ka mɔgɔw bɔra k'a appel lancer ko dumasi nata ko kuranɛ kalan de bɛ yen bɛɛ siranna bɛɛ bɛ k'i ta fɔ dɔw bɛ nkalon tigɛ la dɔw bɛ ka tiɲɛ fɔ dɔw y'a faamuya dɔw m'a faamuya mais c'est normal ala ka mɔgɔba bɛɛ bɛ ten de dɔw bɛ nkalon da la dɔw b'a nɛni dɔw b'a dɔgɔya mais olu tɛ mɔgɔ si jaabi o ye ala ka mɔgɔbaw ta cogo ye mɔgɔw tun bɛ an kuntigi Mohamed mɔgɔw tun b'a bugɔ ka ɲin kari a b'a fɔ k'a kanubagaw ma k'u kana se u ma mɔgɔw tun bɛ ala kira bon a nɔfɛ mɔgɔw bɛ dimi fo mɔgɔw bɛ sa a b'a fɔ k'u ka ko bɛɛ to ala ma u t'a dɔn de n'u tun b'a dɔn o tɛ se ale ma Diko ninnu ye ala ka walijuw de ye ala ka mɔgɔbaw don i ma ye walahi mɔgɔw ye Diko nɛni yan an minnu bɛ Diko kɔfɛ an bɛɛ dimina a ko k'an k'u to yen k'u ta tiɲɛ tɔ don ni juwoyo bɛ ka taa ni mɔgɔ ye n'a ye furabulu dɔ sɔrɔ a b'o minɛ k'i dulon o la pour que jiwoyo ka taa n'u ye mais ala b'o furabulu fana tigɛ jiwoyo bɛ taa n'a ye diyagoya parce que ala de y'a labila k'an k'u to u t'a dɔn de mɔgɔw ye Diko nɛni yan Diko ma plainte déposé de mais bi n'an ye dɔ fɔ mɔgɔ ma u bɛ ka plainte déposé anw contre la yan n'i nana Bamakɔ n b'i don kaso la n'i nana an b'i don kaso la mais fɛn min kɛra Diko la Mali la a ma kɛ mɔgɔ si la dɔgɔyama min dara ka ma da mɔgɔ si e y'a ye ka plainte don mɔgɔ kama hali n'a denw taara plainte don n'a bɔra kalama a b'a fɔ k'a ko ka bila c'est ça le saz galon Kawujim ye galon sugu bɛɛ da la yan fo a laban mɔgɔ minnu hakili ka surun o taara Kawujim ka kuma la ka bɔ Diko kɔ Kawujim tun bɛ fɛn fɛn kɛ n ye M5 mɔgɔw gɛn Diko de y'a fɔ n ye n'i ye fɛn min mɛn balanden da o bɔra balanba de da kɔnɔ ala ninnu ye ala ka mumuniw de ye ninnu ye ala ka mɔgɔbaw de ye ninnu ye silamɛw de ye arasa bɔra yan ka nkalon da Diko la ko Diko de y'ale wele ko ka bubu dɛmɛ ye Diko ye ka kuma tiɲɛ t'a la o Kawujim de taara nɛgɛ u taara wari minɛ k'u ka affaire ta k'u ka business ta wari minɛnen kɔfɛ i y'a faamuya b'a la bubu gɛn waati sera a nan'i jɔ k'ale tɛ bubu gɛn ko Diko de ko k'u ka bubu dɛmɛ nkalon caman de dara a la i bɛ ka gɛn waati
IBK y'a fɔ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna ko Diko bɛ fɛ k'ale bɔ yen ko ka Mali kɛ État islamique ye o ma kɛ a y'u jaabi ye Ala bɛ ko o ko la o tɛ tiɲɛ an ka cɛkɔrɔba lamɛn n'a bɛ Mali fɛ walima n'a tɛ Mali fɛ a filɛ ka min fɔ président ye ni e fa tun y'o ɲɔgɔn fɔ président ye sisan tun tɛ Mali sɔrɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ hali ni e fa tun tɛ se ka gɛrɛ président na ni e fa tun wulila dugu kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ bilahi an bɛ degun min kɔnɔ sisan tun t'an sɔrɔ a kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba lamɛn a bɛ nin fɔ waati min na o y'a sɔrɔ e ma wolo. Parce que anw t'a sɔrɔ yɛrɛ mais c'est eux donc jamana a bɛ ci cogo di. a bɛ hakɛ to dɛ n ka bafuli tɛ n bolo quoi. a dira maa minnu ma a confiera maa minnu ma jamana bɛ mobili ni essence ni du di maa minnu ma o maa kelenw de bɛ miliyari ta jamana kun n'o tɛ ne t'a ta maa wɛrɛ t'a ta parce que anw t'a sɔrɔ yɛrɛ mais c'est eux donc jamana a bɛ kɛ cogo di o kuma minnu ka kan ka jamana ka kɛ yeelen ye ka jamana nɔrɔ minnu ka kan ka maaw minɛ ka u bila hinɛ sira kan jamana ye maa minnu bonya n'o tigilamɔgɔw ka baara kɛra nin ye e bɛ t'o solution ɲini min sini n'a nana états généraux kɛra yan corruption na fɛn wɛrɛw kɛra a la u y'an wele ka taa kumaw la a don ne y'o kuma kelenw de fɔ n ko minnu y'a tiɲɛ ni y'u wele k'u sigi k'olu yɛrɛ fana ka solution ɲini a la o solution tɛ sɔrɔ o c'est eux le responsable c'est n taara don min états généraux la ko corruption kɛlɛli a don ye kuma in fɔ enregistrelen bɛ yen n ko mais il faut pas qu'on se moque du peuple parce que nin ko in nin bɛɛ ye cinéma de ye ko foyi t'a la min ye sɛbɛko kuma ye parce que nin bɛ fɔ sini min bɛ kɛ o bɛ juguya ni sini kɛnɛ ta ye a bɛ danaya bɔ jamanadenw ni jamana marabaaw cɛ n'a ko kɛra fara ko an b'a kɛlɛ. I jɔ n ka nin bɔ fɔlɔ n bɛ ka wɔsi quoi walahi n'i y'a lamɛn i bɛ lafiya n'i y'a lamɛn bilahi i bɛ dɔnniya sɔrɔ mɔgɔbaw ka mɔgɔba le sage l'éclairé Imam Diko waraba danbetigi Ala mais a ye min fɔ sisan Mali ko de walima Mali ko tɛ ko ni président ye min fɔ bi k'a bɛ taa ko wɛrɛ kɛ sini min ka jugu ni nin ye mais Arasa taara Kuluba don min na n'aw hakili b'a la Arasa taara Kuluba don min na je crois que mɔgɔ caman bɔra kalama Arasa taara Kuluba don min na Buwa y'a minɛ k'a bolo d'a ma ka dagɛrɛ Arasa tulo la ani bi caman sira minɛ dɛ tête de mort dabila yan dɔ bɛ ka tête de mort dabila n'a y'a sɔrɔ i kan bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ma tête de mort dabila a tɛ tête de mort tɛ bila yan n ka page yɛrɛ a y'a barika ban yɛrɛ n ka page barika bannen don tête de mort a y'a dabila a bɛ mɔgɔ ka page dɔgɔya de voilà mɔgɔ bɛ yan n'i bɛ ka tête de mort bila a t'a bila sinon n b'i bloqué Arasa taara Kuluba n'aw hakili b'a la fo Buwa y'a tɛgɛ d'a ma k'i da gɛrɛ a tulo la depuis Arasa bɔra Kuluba e y'a ye ka dɔ fɔ Buwa ma mɔgɔ caman fa gɛrɛla IBK la ta Mali cira k'u to IBK nɔfɛ o ma se ka tiɲɛ fɔ a ye dɛ mun de y'o kɛ nata ani miiribaliya nin de taara IBK ni IBK tun bɛ taa Makan ani Diko tun bɛ taa Diko yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ a ko a kɔrɔkɛ de IBK ye fɛn bɛɛ kɛ ale ye mais ko jamana de ka bon ale ni IBK ye c'est ça mɔgɔbaya c'est ça le tiɲɛ i n'a ko k'a bɛ n'o dɔgɔya anw ɲɛna a bɛ wari de kɔ dɛ a bɛ perezanya de kɔ dɛ a bɛ jɔyɔrɔ de kɔ nin bɛ tiɲɛ kan depuis kunu fɔ bi a b'o tiɲɛ kelen de kan ale b'a dɔn n'i ye miliyari sɔrɔ i bɛ sa ale b'a dɔn hali ni bo kɛra sanu ye i laban ye saya de le sage olu ye kuranɛ kalan k'a dɔn de olu tilara olu bɛ komi diɲɛ kasoladenw i b'a dɔn diɲɛ kasoladenw olu nɛgɛ man bɔ olu mago tɛ miliyari olu mago tɛ hali compte tɛ mɔgɔ min yɛrɛ bolo carte bleue t'a bolo compte t'a bolo foyi ale bɛ min sɔrɔ ani fantanw de b'a dɔn a ɲɛ bɛ lahara de la fɛn min bɛ yen o de tɛ ban lahara sangosotigiya o tɛ ban lahara dentigiya o tɛ ban
lahara musotigiya o tɛ ban lahara ça veut dire que ni donna arijinɛ kɔnɔ ça veut dire que hɛrɛ bɛɛ bɛ hɛrɛ kɔtigɛbali hɛrɛ banbali o de bɛ yen mais yan ta ATT bɛ min a bɛ lahara Musa bɛ min a bɛ lahara an kuntigi Mahamadu bɛ min a bɛ lahara bɛɛ bɛ saya nɛnɛ wa n'i taara i tɛ segin i ye fɛn min sɔrɔ i n'o tɛ taa dɛ i ye fɛn fɛn sɔrɔ k'i yɛrɛ faga ka sonyani kɛ ka mɔgɔw ça veut dire que ka mɔgɔw danbe b'u la nkalon ka nafolo nɔfɛ mun b'i bolo ye i ni mun bɛ taa paga di ko ninnu bɛ nin bɛɛ kalama diɲɛ ye tɛmɛ sira de ye diɲɛ na ça veut dire que diɲɛ bɛ ban suta kɔnɔna fɛn a b'olu kunkolo la le saz i m'a ye n ka cɛ limaniya di ko ninnu ta don tellement k'olu siranna ala ɲɛ ka limaniya mɔgɔw b'u nɛni mɔgɔw bɛ nkalon de la mɔgɔw bɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ o bɛ duwawu de kɛ olu tigilamɔgɔw ye mali ko don weleli dabila dugu ma jɛ weleli dabila bila olu bɛ ça veut dire que ala mali ko don sa i jɔ n ka video ni k'a la i k'a faamu o de la ni n ko a ye min kɛ mali kɔnɔ mɔgɔ faama kɛ n kan tɛ hɔrɔnw ma dɛ n kan tɛ silamɛw ma n kan tɛ ala dɔnbaga ma mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw ka ɲuman dɔn n kan tɛ olu ma dɛ n kan bɛ fisirinwale dɛnbɛ kɛrɛtɔw de ma di ko ye min kɛ n'u fa tun y'a ɲɔgɔn kɛ sisan tun t'an sɔrɔ dingɛ kɔnɔ a ye cɛkɔrɔba lamɛn. e bɛ t'o solution ɲini min sini n'a nana états généraux kɛra yan corruption na fɛn wɛrɛw kɛra a la u y'an wele ka taa kumaw la a don ne y'o kuma kelenw de fɔ n ko minnu y'a tiɲɛ ni y'u wele k'u sigi k'olu yɛrɛ fana ka solution ɲini a la o solution tɛ sɔrɔ o. a tɛ sɔrɔ. c'est eux le responsable. mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ olu tɛ se ka dilan. états généraux la ko corruption kɛlɛli a don n ye kuma in fɔ enregistrelen bɛ yen n ko mais il faut pas qu'on se moque du peuple parce que nin ko in nin bɛɛ ye cinéma de ye. ni gɔnbilennin min sigilen filɛ n'a y'a ye sa gɔnbilen in ka baarakɛyɔrɔ la y a plus de 60 millions qui est détourné là-bas gɔnbilennin e b'a da ye maliko la gɔnbilen or que silamɛw ka ministre tun don e b'a da ye maliko la gɔnbilennin mɔgɔ caman gɛrɛla i bɛ k'a la o ye maliko bila dɛ mɔgɔ caman gɛrɛla i bɛ k'a la mali danbe bɔra a la k'u to yen mais nin de ko mali tɛ ci k'ale to yen nin sara bɛ ala de bolo mɔgɔ minnu b'a la bi ko faransi ni diko tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo pour que ka sogɛli bɔ yen ka asimi bɔ yen n bɛna yira aw la ko diko ye faransi kɛlɛ depuis aw ma wolo mais ne t'a dɔn ninnu bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw bɛ réfléchir cogo jumɛn ne t'a dɔn tiɲɛ ye juguya ye mais k'i tulo geren k'i ɲɛ fila ci k'i dusukun geren o ye labanko juguya ye dɛ bilayi ɲa tɛ doni ta ma a bɛ fɛn giriman yelen dɔn nin cɛkɔrɔba y'a seko kɛ maliko la dɛ wa a ye fantanw dɛmɛ ka faso ka fɛn bɛɛ kɛ faso ye i ma ye a tɛ bin yan i ma ye maa si tɛ se a la n'a kumana ala bɛ barika don a kumakan na n'a donna ko o ko la ala bɛ barika don o la an bɛ cɛkɔrɔba in fɛ an b'a kɔ an t'a labila wa an t'a janfa silamɛya sira kan fasojɔ sira kan danbe sira kan walahi an t'a janfa an t'a labila fana an ka lamɛn kunu a ye min fɔ faransi ma depuis o ma faransi wele ka na parce que olu bɛ fɛnjan de natɔla ye fɛnjan o de la n'a ko aw kana kɛ kafiriw fɛ a ye kɛ aw yɛrɛ fɛ mɔgɔw t'a faamuya a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunyanfan bɛ yɛrɛ bolo kuma n'a kɔrɔ don aw kana irisi wele aw kana faransi wele a ye k'aw yɛrɛ fɛ fɔlɔ ni sɛbɛ bɛ aw yɛrɛ la ni mɔgɔw nana aw dɛmɛ k'aw to sɛbɛ sira kan solution bɛ sɔrɔ aw ka laɲini la kuma n'a kɔrɔ don a tɛ fɛ irisi ka na ani yadi bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ani gufa tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ mais walahi kuma fɛn fɛn bɛ bɔ i da kɔnɔ yan i bɛ taa ça veut dire que i bɛ taa segin o kuma kelen ka lahara zuzuw ka zuzuw bɛ yen kiiritigɛlaw ka kiiritigɛla bɛ lahara fɛn min dalilu t'i bolo fɛn min ma k'i ɲɛna ka nkalon da mɔgɔ la o doni ka girin ka tɛmɛ sankolo ni kabakolo kan an ka lamɛn a bɛ faransi kɛlɛ depuis aw ma wolo
wa hali bi a b'o sira kelen kan an ka cɛkɔrɔba lamɛn n bɛna a yira fɛn dɔnbali ninnu na sisan ko olu t'a kalama aw nɔ maliyɛn ka jugu dɛ maliyɛn bɛɛ tɛ dɛ aw ka hakɛ to kuma n'a fɔ cogo parce que n'i ye nin fɔ sa dɔw bɛ wuli n kama voilà a y'a lamɛn dɛ non i kunkolo in b'a fɛ k'o de yɛlɛmɛ o nana na kun b'u bolo i kana faamu i kana o dɔn ils veulent te distraire ko min bɛ sen na o y'o de ye donc nin ko minnu bɛ yen maa minnu y'o baaraw kɛ n'olu kɛra sababu ye ka jamana in k'a fara k'a lafu ni jamana in nana kɛ jugu sabu ye fo maa minnu ni an banbɛkaw y'olu kɛlɛ ani an baw ye maa minnu gɛn an tilala ka tɛgɛrɛ fɔ k'u kunbɛya anw hakili la k'o y'an ma kunna wolo ye non mais ko ninnu bɛ miiri de quoi bilahi ninnu bɛ miiri de Dendi Diallo ninnu bɛ miiri de ninnu bɛ ala dɔn de Dendi Diallo wallahi a ye nin fɔ dɛ an faw ye mɔgɔ minnu kɛlɛ k'u gɛn ka bɔ an fa bara anw de ye tɛgɛrɛ fɔ k'u kunbɛn a bɛ cogo di bi a ye nin fɔ kunu dɛ mɔgɔ caman y'a dɔgɔya terroriste do dɛ faransi yɛrɛ ye nkalon d'a la a tiɲɛ tɛ ne kɛlɛ ka bi maliyɛnw tɛ ne ka faransi gɛn bi ale ye nin ye depuis kunu ale ye nin ye depuis aw ma wolo u nali tɛ kɛ jamana ma hɛrɛ ye a bɛ kɛ jamana ma tɔɲɔ de ye o y'o ba ma yɛlɛma ani jihadisiw ka di o tɛ fɛ faransi ka na o ye nkalon sugu bɛɛ da la mais bi a bɛ cogo di waati bɛɛ ça veut dire que mɔgɔw b'ale dɔgɔya mais a bɛ laban ale de ta la waati bɛɛ mɔgɔ bɛ nkalon da la o bɛ tila k'a ka jo segin a ma parce que mɔgɔ min don ala ye sabali d'a ma a t'a da don ko bɛɛ la a tɛ kuma kun fɛ ça veut dire que a tɛ panpan na komi tinɛni ale b'i sigi de ka jateminɛ kɛ ka muɲu parce que hadamaden fɛn fɛn pereselen don panpan na i bɛ bila fili kɔnɔ walima i bɛ bila dingɛ kɔnɔ ale filɛ nin a pereselen tɛ ça veut dire que a hawujalen tɛ a hakili sigilen don komi ŋɔmi yiranna mɔden a bɛ jateminɛ de kɛ fɔlɔ a n'a ye bolo dara fɛn min kisɛ kan a bɛ bɔ ka kuma o kan le sage l'éclairé mɔgɔbaw ka mɔgɔba an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini ni e tun tɛ i bɛ ka t'a bila ni e tun tɛ malidenw tɛ lafiya ni e tun tɛ Asimi tɛ kɛ président ye ni e tun tɛ Sogɛl tɛ kɛ ministre ye ne tun tɛ mɔgɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ tun tɛ don a kɔnɔ parce que IBK tun tɛ tan di mɔgɔ si ma ni cɛ o cɛ tun bɔra ko bɔ a k'a bila tun b'i faga a y'o kɛ Mali la o ye mɔgɔ joli faga o ma kɛ yan grâce à Imam Dicko an ka cɛkɔrɔba la maa minnu y'u kɛlɛ minnu y'u kunbɛn yan nadara bɛ n'a yan don min jɔnni jɔra ka kunbɛn diinɛtigiw ni danbetigiw de y'u kunbɛn u ni Alhaji Umaru kɛlɛla u ni Ahmadu Bamba kɛlɛla u ni Samori Ture kɛlɛla Alimami Samori alimami de don kalankɛla don karamɔgɔ don olu de y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ maafala ye parce que n'u ye maa min juguya u bɛ tɔgɔ jugu da i la Muhamadu Lamini Darame u y'o fa u ye Fihirun fa u ye Babemba fa u ye Gumbi Jose fa ma laban min ni u n'a y'a ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn da la o ye Asharafu Surafa نعم أشرف الشرفاء الشيخ أحمد حماه الله نعم وقام النيمة عندما فرقنا بون إني تداك تون أكاو بسكة تانية يرولا إني تدا فرقنا بونغا نعاو بسكة تانية يرولا كوني على تنيو سر يروم c'est ça mais c'est que ça bon nin de bɛ anw kun na anw je ça veut dire que cɛkɔrɔba in ka ɲuman an ɲɛ b'a bɛɛ la dɛ wa an tɛ ɲinɛ a si kɔ cɛkɔrɔba in ka ɲuman
an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ a ye min kɛ ni e fa tun y'a kɛ Mali tun bɛ don da la parce que ni ɲuman farala ɲuman kan a bɛ caya de mais est ce que ɲuman kɛla ka ca Mali kɔnɔ wa ayi yɛrɛ dɔnna ka ca wa ayi mun de ye Mali to kɔfɛ hali bi ni Asimi sɔnna élection ka kɛ i b'a ye Bubu bɛ gagner mun de la an bɛ k'a fɔ élection kana kɛ n k'o ye faso nafolo de suɲɛ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ olu t'u danbe dɔn olu ye wari bila fɛn bɛɛ sanfɛ o tɛ o bɛɛ bɛ hali bi o mais nin cɛkɔrɔba ye nin ye Ala mɔgɔ ye dɛ nin ye Ala ka mɔgɔ de kana dan k'a sɔn dɛ kana dan ka wari d'a ma n'i bɛ fili kɔnɔ a b'a fɔ i ye c'est ça n y'a cɛ n ye video min k'a la Faransi y'a wele ka wariba di a ma coup d'état bɛna kɛ sini dalu b'an bolo radari b'an bolo a ye taa u mago la galonfin ni dalu tun b'a bolo a tun b'a yira foyi tɛ bisigi don i ɲɛ ma fɛn min ye fɛn min ma k'i ɲɛna fɛn min dalu t'i bolo kana galon da mɔgɔw la kana e ni Ala n'a kira cɛ service de renseignement bɛ Mali kɔnɔ o ma di ko ye ka taa Faransi ambassade la o ma di ko ye ka wari minɛ e sigilen bɛ Ameriki i kɔjalan kan taximani fatɔ a ko wari dir'u ma o bɛna bɔli min kɛ o ye ka Asimi ka fanga tiɲɛ o bɛna bɔli min kɛ dɔ wɛrɛ tɛ c'est ça maliyɛn ko bɛ tan de o tɛ jateminɛ kɛ o tɛ miiri o tɛ réfléchi comme ça olu bɛ bɔ dɔrɔn panpan na vie ɲini na tɔgɔ ɲini na sanga ɲini na dalu min b'i bolo sisan n'i bɔra k'o di mɔgɔ ma mɔgɔw n'a tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na sa comment ça se fait que danbetigi hɔrɔnden e ye mɔgɔ ye a bɛ k'i faso juguya o dalu bɛ e bolo pour que e t'o da kɛnɛ kan maliyɛndenw bɛ tiɲɛ de kɔ n'i bɔra ni o dalu ye sa k'o da kɛnɛ kan Diko taara wari minɛ Faransi ambassade la a bɛ fɛ ka coup d'état kɛ a bɛ fɛ ka nin kɛ anw na Diko bila ka tugu e kɔ parce que e nana tiɲɛ de yira anw na mais e ma foyi yira anw na ko an ka da e ka kuma la toi tu es qui la question est là toi tu es qui galon don bisigi dɔrɔn don yebali fɔ kɛbali kɛ c'est tout pas para service de renseignement bɛ Mali kɔnɔ o ma fɛn min ye e bɛ se k'o ye mun b'e bolo n ka radar bɛ fan bɛɛ fɛ e bɛ se ka mɔgɔw e bɛ se k'i to Ameriki ka mɔgɔw sara ko ka taa renseignement ɲini e ye e bɛ se k'i to Ameriki ka mɔgɔw bɔ u ka baara la u ka tile e ka boli la o ka don mɔgɔw kan u ka don wo bɛɛ kɔnɔ e bɛ se k'o financer wa là tu vois que c'est une manipulateur c'est une menteur que de bluffeur a bɛɛ galon tigɛ la ni mɔgɔ kelen ninnu an bɛ dingɛ min kɔnɔ jɔn ka dingɛ don ni mɔgɔ kelen ninnu de ye IBK dɛmɛ 2018 ne y'a fɔ ko an tun bɛ cogo min na kunun an tɛ segin o ma dɛ mais Ala t'an b'a fɔ aw ye dɛ an bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ aw sen b'a la lahara jɔn don a bɛɛ bɛ ɲininka n ye n kali Ala la Ala ka bɔ n ka kalili ma lahara jɔn don an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ mɔgɔ hakɛ min sara 2018 ka na se 2021 ma fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke wari minnu siyana o kɔnɔ parce que aw y'a dɔn ko IBK ka san 5 k'a wolola tɔɲɔ de la mais juguya kosɔn nata kosɔn a taara IBK dɛmɛ 2018 a kɛra ɲɛna an y'a vidéo ye aw tun bɛ campagne na IBK ye mun kosɔn nafolo waati min na kɔngɔ b'an faw la waati min na lakana tɛ waati min na an faso cilen don aw ma fara fasoden ɲumanw kan a taara wari minɛ aw bɛna mun de fɔ aw ɲɛ danbe kɛnɛ kan pas para foyi an ka nin lamɛn dɛ o bɛ ka depuis Diko y'a fɔ ko bɛ bɔ fɛn depuis Diko y'a fɔ ko bɛ bɔ Dumasidon bisigi fɛn fɛn talen don a ye nin montage ninnu lajɛ dɛ ko Faransi ambassadeur ye wari d'a ma Mahmoud Diko est-il un Malien ou un ennemi du Mali? Que faisait notre cher imam chez l'ambassadeur de France au Mali? Son Excellence Monsieur Joël Meyer, après avoir utilisé tous les politiciens, la France dans son incapacité de contrôler le Mali se sert de l'imam Diko. Lors de la rencontre de l'imam Diko et l'ambassadeur de France, la décision a été prise de faire révolter la population. En plus, les moyens ont été mis à la disposition de l'imam pour faire sortir la population et prendre les rues ce dimanche 28 novembre 2021 à Bamako dans le quartier nommé Bakodji Koroni sur un terrain de foot. Ils veulent faire croire aux gens que c'est pour une lecture de Coran,
Mais en réalité c'est pour commencer une révolution. La France a même promis à notre imam Dicko de diriger le Mali une fois qu'il réussira sa mission de déstabilisation. Dicko est-il un imam ou un ennemi du Mali? Pourquoi collaborer avec la France? Le pouvoir de ATT renversé par Imam Dicko. Le pouvoir de IBK renversé par Imam Dicko. Allons-nous laisser Imam Dicko faire souffrir le Mali à chaque fois? Et retarder le pays? Bon, un ala na créateur. Il veut dire c'est ordinateur là donc à n'indlan quoi. Ni orobo de kuma kan orobo de be kuma tan. Il be kuma do orobo da kuna aba yelema ka ken nchugo la. Ko français du ko black Mali kele. Non, ne ta do Mali ko to. Il be ni mo do ka pasi sans fait montage. Mais est-ce que asra kuma mawa? Fengo fembeke dalu be so Allah. Mais ay nani dalu ye. Nan nani dalu ye san ka di mo ma. Abe jama bolen di koko malien dom be tinya de côté mo ko de me foite yoko kele jugo ya bana billahi nyankali alal yoko kele jugo ya abana ni ndon de be yoko kele jugo ya tugoro ba minye an dusu suma ka kafiru gen ka bwanga jamana kono ibe danga dendo sigilen laje ibe danga dendo sigilen laje mena nin dablu di amaya laje de opposant desera Mali kono mɔgɔ minnu tun bɛ président nɔfɛ i bɛ ka konu bɔra k'a bɛ taa don o la depuis y'u gɛn ani bi cɛ mɔgɔ ma segin a lajɛ dɛ. Bon, depuis au donnant ni c'est information qui tout ni. Mɔgɔ deni bɛ ninnu na nin bɛɛ ye mɔgɔ ba de. Sumayila Sise Ala ka hinɛ la. Cɛbilen Darame, Igor Jara, Mamadu Awa Gassama, Alu Badara Jallo. I bɛ ka ko ni cɛ o cɛ bɔra k'a bɛ taa don i la. A y'u bɛɛ gɛn ka gazi cogo la. Dɔw yɛrɛ taara k'u ka samara to. Grâce à Imam Dicko IBK y'a bila. Ka ninnu, est-ce que ninnu tun bɛ se ka IBK bɔ yen? Ninnu tun tɛ se ka IBK bɔ yen. Mais nin de fɔ ni Dicko tun tɛ bɔ a t'a bila mɔgɔw tɛ da la de a dalu de filɛ nin ye. Sumayila Sise mɔgɔ dennin tɛ. Mɔgɔ min ça veut dire que deux hommes personnels ni IBK bɔra Sumayila de bɛ yen. Sumayila taara ça veut dire que Sumayila ni mɔgɔ élection kɛ a taara finale la siɲɛ joli siɲɛ 4 Sumayila bɛ taa finale la jamana ɲɛmɔgɔ don masakɛ don olu bolila Dicko de jɔra IBK ɲɛ face en face ka IBK bɔ yen an b'o hɛrɛ de kɔnɔ bi a n'aw ko k'aw tɛ fɛ k'o ye o kana da don Maliko yɛrɛ la hali ni fɛn min b'a kɔnɔ k'a fɔ k'aw kan'o fɔ n'aw ko k'a bɛ tiɲɛ fɔ a ye a kɛra ta don a donna ta a bɔra tan a bɛ nin de kɔ mais Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitu min na Ala k'a nɔgɔya a filɛ ten na jɔn bɛ Mali kɔnɔ n'i ka bon ni ninnu ye jɔn de bɛ Mali kɔnɔ n'i ka bon ni ninnu ye i nan'u sɔrɔ politiki la o ye fɛn bɛɛ sɔrɔ politiki kɔnɔ o bɛ politiki don ka tɛmɛ kan opposant don IBK ye ça veut dire que kuma tigɛ u la yan IBK ye marche tigɛ u la yan o ma k'an bɛɛ ɲɛna yan Dicko de bɔra ka Mali bɔ bolo la Asimi ɲɔgɔn tɛ yen grâce à Dicko Sogɛli ɲɔgɔn tɛ yen grâce à Dicko Sogɛli yɛrɛ b'o dɔn Papa national kan'i kɔfilɛ i denw b'i kɔ barika b'i yɛrɛ la i tɛ ko foyi k'i kun fɛ i bɛ tiɲɛ de kan wa i ye Ala mɔgɔ de i jɔ n ka n ka heure lajɛ wala n bɛ se Sakɔba ma Jatɔbugukaw n bɛ se olu ma sisan mɔgɔ caman ye n wele sɔrɔ ko n ye video min kɛ k'a bɛnn'u ma ko sinon ko
u ja tigɛlen tun don ko grâce an ka video ko o sunɔgɔra an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ yan tiɲɛ dɔrɔn de la Diko ka bɔli min bɛna kɛ Dumasidon kuranɛ kalan de bɛ yen ka dugawu kɛ jamana ye ani fɛn minnu taabolo man ɲi ko olu fɔ mais kɛlɛ tɛ yen mankan tɛ yen marche tɛ yen k'a fɔ ko Sogɛli ka bɔ yen o tɛ yen k'a fɔ ko Asimi ka bɔ yen o tɛ yen parce que Diko bɛ Buye bɛ ko o ko la Diko b'o o la Buye bɛ ko o ko la ɲɔrɔn Buye bɛ ko o ko la Diko b'o o la k'o fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛ Buye bɔra k'a fɔ ko a bɛ Asimi dɛmɛ a bɛ Surasiw dɛmɛ a b'u kɔ a ye jama labɔ Diko tɛ se k'a fɔ k'a b'a disi gosi ɲɔrɔn Buye la fo ka diɲɛ wuli a tɛ n'o kɛ a tɛ kuma fila fɔ a ma deli k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ n'a ni ninnu tɛ hakilina kelen na a b'u bonya ka da Buye ka kɛwale kan a b'u bonya ka da Buye ka hakilina kan bɛɛ k'i da i ka sunɔgɔ foyi foyi tɛ yen kuranɛ kalan de bɛ yen ka dugawu kɛ jamana ye i y'a faamuya b'a la fɛn minnu fana man ɲi a b'a da don olu la u ka sira minɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan u ka malidenw ça veut dire que k'u kalan ko aw kan'u fara ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ misali de ye ɲɛmɔgɔ kan ka sabali n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye kolon ni juguman i kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se k'olu fɔ olu tɛ mankan ye olu tɛ foyi ye olu ye ça veut dire que o bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ ka mɔgɔw kala mɔgɔw ka kɛ kelen ye o bɛ fɔ fan bɛɛ fɛ c'est comme ça ni mɔgɔ minnu y'a kɛ kojugu ye a bɛ fɛ ka Asimi bɔ yen a bɛ fɛ ka nin bɔ yen o y'i kungo y'i bolo yen nɔ mais Diko ka kuma fanba bɛɛ hɛrɛ don ka ɲɛsin jamana ma bɛɛ b'o seereya a ka kuma fanba bɛɛ bɛ taa jamana kɔnɔdenw de ka faveur la a ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a y'a kɛ Maliko de kama a ye bɔli fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ Maliko de kama o cɛ tɛ yen min bɛ se k'o sɔsɔ a tɛ yen o mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'o sɔsɔ a ye bɔli fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ Mali ka hɛrɛ de kama n'a yɛrɛ ka hɛrɛ tun a tɛ bɔ a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ kɛ jamana de ma hɛrɛ ye o dalilu bɛ kɛnɛ kan mais c'est ça mɔgɔ kana kɛ mɔgɔ jugu ye fo ka se nin dɛgɛrɛ la ka taa oroboni kumakan ta dɔrɔn Diko bɛ Faransi ka baara de la Diko ye tɛ ko Diko ye Mali jugu de ye ka kuma caman caman fɔ nin bɛɛ mɔgɔw ka juguya n'u ka fɛnw de ye quoi an ma se o yɔrɔ la Dumasidon n'a bɔra n'a ye kuma fɔ kuma min ça veut dire que ani malidenw ka hakilina tɛ kelen ye pourquoi pas malidenw tɛ se ka taa kuma Diko fɛ bonya la n'a bɔra n'a ye kuma fɔ n'a ni malidenw ka hakilina tɛ kelen ye mɔgɔba don mɔgɔ bɛ se ka wuli a ma ka bilasira ne m'a fɔ k'a tɛ fili Ala dɔrɔn de tɛ fili Diko bɛ se ka fili mais n'a filila fɔ cogo de b'a la n'a filila fɔ yɔrɔ de b'a la n'a filila a kan ka bilasira cogo de bɛ a la madennin tɛ dɛ wa a ka girin a ka bon jama b'a kɔ malidenw b'a fɛ ka da yɛrɛ ka hɔrɔnya kan parce que mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya gansan hali i ka wulu n'i y'a dɔgɔya a b'i dɔgɔya i ka wulu n'i banna la a bɛ ban i la Diko bɛ Mali de fɛ a bɛ malidenw fɛ c'est comme ça an bɛ na Jatɔbugukaw la olu fana bɛ panpan imam révolutionnaire imam petiti patata imam haramu dunaw Jatɔbugukaw haramu dunaw zon ne de y'a fɔ zon kana da don jamana ko la faden to dunna Ala jugu barika bannen ma mugu talen k'u bila maaforo kɔnɔ basa ninnu de bɛna ko e m'i yɛrɛ jɔ e ma sonyɛni dabila e ma jugu sagoya dabila e ma bingali dabila e bɛ taa min nin hɔrɔnkolo ninnu ma mugu talen k'u bila maaforo kɔnɔ ne ye alimami wele ka ɲininka sɔrɔ alimami ka wele ka ɲininka sɔrɔ an ka quartier alimami a bɛ bɔ Kayi mara de la an ka quartier alimami Yata Bare n ye Yata Bare wele ka ɲininka n ko ni mɔgɔ y'i bila ka du kɔnɔ n'a tigi mago sera ka du ma n'a ko i ka bɔ n'i banna ka bɔ o ye mun ye k'o ye haramu ye bilahi Yata Bare ye nin fɔ n ye dɛ n'i ye mɔgɔ bila i ka du kɔnɔ n'i mago sera i ka du ma n'i ko a tigi ka yɔrɔ ɲini n'a banna ka bɔ o ye mun ye bingali Yata Bare ko bingali don tɔɲɔli don c'est-à-dire mɔgɔ bɛ komi tɔɲɔlikɛlaw o bɛ komi haramu dunnaw o bɛ komi bingalikɛlaw o bɛ komi zon Yata Bare ye nin fɔ n ye wajuli karamɔgɔ alimami n y'a wele ka ɲininka
nko an fa dɔ bɛ yen nɔ a ye sɛdɛri mɔgɔw bila a ka du kɔnɔ u ye san 3 de kɛ so in sara bɛ bɛn 100,000 de ma kalo o kalo a mago sera a ka du ma a y'a f'u ye k'u ka yɔrɔ ɲini a ye 6 mois de d'u ma kalo 6 or que faransi yan n'i bɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ i ka so kɔnɔ i bɛ kalo 3 de d'a ma kalo 3 o bɛ taa polisi la k'a fɔ a karisa bɛ n ka yɔrɔ la n ye kalo 3 de d'a ma nɛnɛ tɛ dɛ nɛnɛ kɔnɔna na i tɛ se ka mɔgɔ bɔ yan an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni nɛnɛ b'a la i tɛ se ka mɔgɔ bɔ kɛnɛma yan hali n'a tigi t'i ka so sara hali n'a banna k'i ka luwanse sara i tɛ se ka bila kɛnɛma ni nɛnɛ bɛ a la mais i bɛ kalo 3 di a ma en même temps i bɛ taa fɔ polisiw ye a bɛ n ka so kɔnɔ a tɛ ka luwanse sara n mago sera n ka yɔrɔ ma n ko a ka bɔ yen olu bɛ kɛ témoin ye ni kalo 3 sera n'a ma bɔ i bɛ se k'a ka minɛnw bila kɛnɛma mais papa Dramɛ 6 mois de di ninnu ma kalo 6 barika t'u la u ma se ka yɔrɔ sɔrɔ u ma se ka kize jɔ a tilara tuguni ka 6 mois filanan d'u ma o banna Arasa yɛrɛ da y'a fɔ yan dɛ ne tun bɛ nin kuma in fɔ yan mɔgɔw tun bolo ko n bɛ ka nkalon de tigɛ Arasa ka nali min kɛra a y'a fɔ a video bɛ yen ni n m'a fili a video yɛrɛ bɛ n kun yan ko san 1 ko Dramɛ b'a ka yɔrɔ nɔfɛ ko hali bi k'olu ma yɔrɔ sɔrɔ Arasa yɛrɛ dabara y'a fɔ dɛ ni nkalon da bɛ yen a video bɛ yen 6 mois filanan dira barika t'u la a ma se ka yɔrɔ sɔrɔ 6 mois sabanan dira hali bi o bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ tɔgɔ jumɛn bɛ ninnu na hɔrɔnya kɛnɛ kan zonw bingalikɛlaw haramudunnaw jugu sagow faralen ɲɔgɔn kan aw m'aw yɛrɛ mago dilan aw bɛ se ka jamana jɔ k'aw to faden to dun na aw bɛ se ka bila aw fadenw ɲɛ ka aw to saraka dun na aw bɛ se ka ku aw fadenw na olu bɛ yoli la ni ne ye ninnu ye u b'a fɔ mɔgɔ ma ko wazo de bɔnkɔn ne bɛ sa de o kɛ olu de wazo de bɔnkɔn ye o bɛ nan bɛɛ kɔnɔ o t'u ka kɛ o bɛ kan ka ko min kɛ o t'o dɔn i m'a ye sisan o ni mɔgɔ minnu bɛ hakilina kelen na o b'olu ka video tigɛ o ni mɔgɔ minnu tɛ hakilina kelen na o b'olu ka video tigɛ k'a da mun ka dɛsɛ don taga yɔrɔ t'u la sigiyɔrɔ t'u la o bɛ video bɛɛ tigɛ ka monter di ko ye bɔli min kɛ o ka video tigɛ ça veut dire que o bɛ nan bɛɛ kɔnɔ u jigi tigɛra u jigi wɔɔrɔla maliyɛn den bɛɛ y'a daji t'u kun na barika de t'u la wɔɔrɔn tɛ hali n'i ye Mali bɛɛ ta ka di Arasa ma a bɛ tila a la parce que dangaden don n'i ye Mali kunturu ta k'a di Arasa ma opposant tɛ yen ka bɛɛ kɛ Arasa fɛ bilahi n'i y'a ta ka don a tɛgɛ kɔnɔ a bɛ bin ni Arasa bila arijinɛ kɔnɔ a bɛ boli ka bɔ ka taa don jahanama kɔnɔ parce que halala tɛ dangaden don a nin zonden ninnu de sigilen bɛ anw da la Sogɛli man ɲi e yɛrɛ ka ɲi wa Asimi man ɲi e yɛrɛ ka ɲi wa Mali tɛ ka jɔ est ce que e yɛrɛ jɔra wa danbetigiw de kan k'u dɔ don hɔrɔnya kuma la halaladenw olu de kan ka jamana kuma fɔ mais nin barika bannen lagasa ala jugu mamugu talen k'u bila maforoko kɔnɔ ne bɛ ka kuma min fɔ ni tiɲɛ tɛ bɔ i k'a fɔ ne bɛ ka ala ta de fɔ ni n ye nkalon da mɔgɔ la ne b'o conséquence dɔ lahara jɔn don aw bɛ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ a mago sera a ka so ma san 3 a tɛ courant sara a tɛ ji sara a tɛ loyer sara a tɛ papaga sara faden sago ala jugu barika bannenw aw t'aw yɛrɛ kungo jɔrɔ fɔlɔ ne ko est ce que a ma se ten sa aw ka maloya hɔrɔnw ɲɛna a ma se ten sa aw k'aw nɛ minɛ Maliko la a ma se ten sa ça veut dire que aw kuma sulu kabila kɔnɔ ye ten sa kuma da bɛ aw bolo aw minɛna ko sugu bɛɛ la aw lebura cogo bɛɛ la ça veut dire que mais aw bɛ taa min de CDR mɔgɔw sisan o bɛna kɛ komi olu bɛ di ko fɛ tellement que ninnu ka jugu olu dɛsɛra u bɛ fɛ bɛɛ ka dɛsɛ a tiɲɛna olu bolo u bɛ fɛ a ka tiɲɛ bɛɛ bolo olu mago sara u bɛ fɛ bɛɛ mago ka sa u tun tɛ fɛ Buwa ka bɔ yen ne y'a fɔ aw ye n'u kɛr'i fɛ i bɛ malo n'u kɛr'i fɛ bilahi ta bɛ tiɲɛ n'u farali kan i bɛ kɛ faden sago ye yan'u ka fara i bɛ ka bɛɛ dɛsɛra i bɛ ka la yan yan'u ka fara i bɛ ka i ɲɛ to Sumayila ninnu gɛncogo la Sumayila gɛnna Mamadu Awa Gasama gɛnna Cɛbilen gɛnna Igor Jara i bɛ kɛ gazi ci ninnu na ka kuma tigi u bɛɛ la u bɛɛ gɛnna u taara fara i bɛ ka kan dɔrɔn i ma mago salen u kɛra Bobo fɛ Bobo bɛ min ninnu kana k'i fɛ u kana gɛrɛ i la n'u kɛr'i fɛ i ma malo i bɛ sa n'i ma sa i bɛ lebu tellement que hasidiya bɛ ninnu dusukun na tellement que ninnu tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ f'u yɛrɛ kelen i ma ye ala y'u barika ban pewu CDR mɔgɔw
aw te do dala wallahi ka da mun kan aw ka juguya n'a ka hɔrɔn kolonya maliyɛn den bɛɛ b'o o seereya aw ye hɔrɔn kolon de ye n bɛna bɛɛ fɔ aw ye aw k'a faamuya ni nkalon don aw k'a fɔ ne ye hɔrɔn tɛ kuma fila fɔ hɔrɔn tɛ bo kɛ ka tila k'i sigi ka dun hɔrɔn tɛ fɔnɔ ka tila k'a nɛmu hɔrɔn tɛ daji tu ka tila k'i nɛn kɛ k'a salu hɔrɔn tɛ o kɛ aw de m'a fɔ anw ye ko an ka buwa kɛlɛ ko buwa tɛ se k'a jɛɲɔgɔn t'an bolo mun de la aw ko k'an ka buwa dɛmɛ la question est là an ma ji sɔrɔ mɔgɔ min ka fanga la aw ko k'an ka dɛmɛ a ye mun de kɛ n'an b'a dɛmɛ dɛmɛ cogo tɛ mɔgɔ min na u bɛ dɛmɛ ka taa min aw taara ka wari de minɛ k'a kari aw kɔnɔ ko an k'a dɛmɛ k'aw bɛna mana bɔgɔ vɛri kɛ anw ɲɛna a tɛ pase aw de ko bubu ye faso nafolo suɲa 4 milliards ko ka di a dɔgɔnin ma bubu ma taa kaso la wari ma segin ko Diko de ko e k'o dɛmɛ ni e tun ye halaladen ye ni e tun b'a dɔn ko maliyɛnw tuguri ko kun min na e tun b'a fɔ Diko ye a ne fa tiɲɛ yɛrɛ la n b'i fɛ i ko ka di n ye n tɛ se k'i sɔsɔ i jɛ fɛn tɛ n bolo mɛ bubu ye nin miliyari hakɛ suɲa o don ne yɛrɛ dabara de y'a fɔ n ka video la ni mɔgɔw nana ye bi ko n bɛ ka bubu dɛmɛ o bɛ tigɛ n na parce que hɔrɔn man ka kuma fila fɔ e taara bubu dɛmɛ ko Diko de ko e k'o dɛmɛ danbe bɛ e la wa hɔrɔn bɛ sɔn o ma wa hɔrɔn tɛ sɔn o ma dɛ i y'a faamu i bɔra yan Sumayila Sin jalen don i taara u ka wari minɛ k'a kari i kɔnɔ cɛbilen man ɲi a donna tɔ bɔra ta i kɛra u ka jaliba ye Karimu Keyita man ɲi bebe dɔ a n'a sinbara a n'a kɔnɔ ka fɛn bɛɛ fɔ ma o y'i wele don fɔlɔ min na i ni Bu Samakɛ taara ka so Karimu Keyita ka so aw segintɔla 1 million dira aw ma k'aw ka don essence la depo kɛra Karimu Keyita tɔgɔ bɔra e da kɔnɔ Bubu Sise dɔgɔnin Lotal wari dir'i ma Bubu tɔgɔ bɔra e da kɔnɔ tuguni ne ko e bɛ taa yɔrɔ jumɛn mɔgɔ b'e bonya ka taa min Ala y'i bonya i yɛrɛ y'i yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔw y'i bonya i yɛrɛ dɔgɔya jɔn bɛ k'e fɛ tuguni dɛmɛ cogo tɛ aw la wuli cogo tɛ aw la i ma y'aw ka video tɛ lajɛ danaya tɛ aw ka bɛɛ tigɛlen don a la i ma y'aw barika bannen don wa n'aw tun ka ɲi aw tɛ lebu ta n'aw tun ka ɲi aw tɛ bin ta n'aw tun ka ɲi aw tɛ halaki ta parce que maliyɛnw bɛ mɔgɔw ka ɲuman dɔn maliyɛn fanba ye silamɛ de n'i bɛ sira ɲuman kan o b'i dɛmɛ n'i bɛ nkalon kan o b'i bila c'est ça le maliyɛn a ko aw bɛ n'aw yɛrɛ dafa n'aw dabara aw bɛ taa min hali ni Diko bɔra bi ko ka Asimi gɛn ko ka Sogɛli gɛn a mago bɛ se maliden bɛɛ ma fɔ aw ye kalo 3 de k'a bɛ ka Diko fa nɛni ka ba nɛni k'a traiter tous les noms ka nkalon sugu bɛɛ da la mais n'aw ko bi ko aw bɛ nisɔndiya ni Diko ka bɔli ye hasididenw Ala bɛ aw sago k'aw ye Ala tɛ aw sago kɛ aw ye aw tɛ lafiya maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ nkalontigɛlaw jɛnɛyakɛlaw hɔrɔn kolon a tilara tuguni cɛ min bɛ sali ni u ye u ka alimami CDR mɔgɔw ka alimami Usazi a tulo bɛ n na dɛ arasa i b'o kaso kɛ dɛ ne de y'a fɔ i b'o kaso kelen kɛ i yɛrɛ ka alimami o muso minɛ n'i bolo jɛnɛya la kumakan bɛ yan a kumakan bɛ n bolo yan n b'a k'a la mɔgɔw k'a lamɛn ni e kumakan don walima ni montage don o fana dɔnnen don jugu sago e lebura i denw ɲɛna i lebura i muso ɲɛna i lebura kabila ɲɛna ça veut dire que e ta kɛra malo bobaraba de a kiri bolo donko ni donkoma de n'i y'a don ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa n'i y'a don ka taa kɔfɛ i ba bɛ sa a y'a lamɛn dɛ ni ne kumakan don walima n'ale kumakan don walima ni ne kumakan don. Allô? C'est bizarre. Non, ni ye a ɲininkali kɛ n ko fosi kɔni tɛ ne na n ko ne yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ ni e de ta ye n ko sinon n ko basi foyi tɛ ne na. Non, non, il n'y a aucun problème. Ils aiment donc il n'y a aucun souci. Ok. Il n'y a aucun souci. Ok. Il y a fait un peu, c'était juste ça. a donna a ye min ye walimuso kan ka don e bolo so kɔnɔ ye fini tɛ o la tɔgɔ jumɛn bɛ e la a donna a ye min ye o banna
n'a ma sɔn k'i kalime a ye min ye o banna walimuso o cɛ ka taa sɔrɔ fini to o la o sigilen don ka ɲɛsin e ma a bɛ k'i foto ta o ka t'i sigi sɛzi la ka ɲɛsin e ma o ka kamera bɛ k'e foto ta est-ce que e doralen b'o o la wa e doralen b'o o la walimuso a cɛ dɔrɔn de kan ka lankolon ɲɛ o tun bɛ e bolo fɛn dɔ de la e tɛ médecin ye i ma formation kalan i ma a dɔnniya t'i la foyi ka taa walimuso ko i y'a faamuya b'a la ko waraka cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ du min dir'i ma k'i ka faso ko kɛ nin bɛ taa min ni ne ye mɔgɔ mais sagaw de b'a kɔ bi sa hali sagaw fana tɛ ninnu ye ne ta tɔgɔ ninnu yɛrɛ sugu ma dɔn quoi mɔgɔ saba bɛ yen nɔ n ka bonya b'olu kan dɛ n ka ko foyi tɛ se olu ma o ye n bonya o ye n dɔn u dɔgɔninw ye Ali Sako o ye n ka mɔgɔ ɲɛnama ye Taximani Keyita o ye mɔgɔ ɲɛnama ye ninnu ye n bonya Biagi Sako o ye n ka mɔgɔ ɲɛnama ye parce que jɛkulu mana tiɲɛ cogo cogo bɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔ sɔrɔ yen ninnu ye hɔrɔnw de ye n ka dɔgɔyama tɛ se o ma mais ninnu mɔgɔ saba bɔlen a la t'i mago la a bɛɛ mutɔn a bɛɛ saga nin kan ka wele cogo jumɛn danbe kɛnɛ kan ni nin tun ye a yɛrɛ n'a furumuso kumakan ye woro 10 a ye woro 10 bɔ muso min nɔfɛ maa si tun tɛ kuma mais a ye baara min kɛ nin ye haramu de ye i bɛ taa nin wele danbe jumɛn kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn bɛ nin na nin ye halala ye wa walima nin ye denjugu ye bɛɛ ɲɛ bɛ nin na sa olu denw ŋaniya finnen don bi u dusukun finnen don bi Mali ka taa juguw fɛ olu de ko Buwa t'a bila Buwa y'a bila min kɛ mɔgɔw sera maliyɛnw sera ka bɔ di ko nɔfɛ ka IBK gɛn i y'a faamuya b'a la kuma to olu da kɔnɔ coup d'état man ɲi a donna ta bɔra ta pour que ko bɛɛ ka to olu ta la ni fɛn ma to olu ta la Mali yɛrɛ ɲali olu t'o fɛ tuguni olu de ko Buwa k'a bila Buwa y'a bila sisan o bɛ mun de kɛ an y'a fɔ ko Buwa kana bila aw banna a ye Buwa bɔ yen a wolola nin na olu ka ala deli bɛɛ de a ka tiɲɛ mais ala tɛ aw sago kɛ fo ka dugukolo meleke ala tɛ aw sago kɛ race balayira du l'homme tranquille depuis Paris ne de y'a fɔ ala tɛ aw sago kɛ fo ka diɲɛ wuli ko Buwa kana bila ko ni ko bɛ Buwa bɔ yen ko coup d'état don coup d'état cela veut dire quoi ɲɛmɔgɔ min n'i taara n'i y'i ta kun dɔn jamana kɔnɔdenw ka wari min b'i bolo n'i y'a k'a kɛcogo la jamana kɔnɔdenw mago tun bɛ ji min na n'i ye ji d'u ma n'i ye dun ka fa d'u ma n'i ye kɛnɛya sabati n'i ye lakana sabati di ko tɛ dɛ hali ni mɛlɛkɛ nana ko a b'a bɔ yen jamana kɔnɔdenw tɛ sɔn parce que a y'olu sago kɛ olu tɛ sɔn mais président ka gɛn ka bɔ yen hali sɛ ma bɔ a fan kan hali joli ma bɔn foyi foyi ma kɛ o président ɲɔgɔn lagasa yɛrɛ mana diɲɛ kɔnɔ o nɛgɛ tun tɛ mɔgɔ si la e bɛ n'i jɔ ma ko coup d'état e bɛ coup d'état dɔn makɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ faransi yan ko coup d'état tɛ n kirimu ko coup d'état tɛ démocrate ye IBK ye min kɛ Mali la ni makɔrɔ ye cɛ de a k'a kɛ faransi la IBK ye molobaliya min kɛ faransi la mɔgɔ minnu ye o saraya kunta ninnu sigi coup d'état tɛ n kirimu bo ka fɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ kari yen de kɛ olu min filɛ daba la yan faransi daba denya la yan coup d'état tɛ n kirimu anw ka ɲɛmɔgɔw bɛ min kɛ olu bɛ se ka kɛ yan olu bɛ siran u ka peuple ɲɛ olu b'u ka peuple sɔbɛ dɔn u ka peuple bɛ wari di olu ma kun min kama o bɛ k'o kɛ yan anw ɲɛ b'a la o bɛɛ bɛ baara la yan mais anw fɛ baara tɛ yen dunkafa tɛ yen lakana tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen san 10 n'i y'o président bɔ i ko coup d'état tɛ bi coup d'état tɛ seni ne de y'a fɔ a bɛ Mali a bɛ diɲɛ sariya sunba bɛɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ni m'i ta kun dɔn i ku bɛ gɛn ka bɔ yen coup d'état tɛ a bɛ diɲɛ sariya sunba bɛɛ kɔnɔ ne de y'a fɔ wa ala ka sariya dilannen de ye nin ye ɲumankɛla kan ka dɛmɛ de kojugukɛla u kan ka faga de ɲumankɛla o bɛ dɛmɛ de kojugukɛla mɔgɔw kan ka daji to a kunna de k'u sen kɛ k'a tan fo k'a bila kɔlɔn kɔnɔ a bɛna mun de fɔ anw ye i taara wari minɛ Buwa la mɔgɔ wulila ko bɛ Buwa bɔ i tɛ fɛ Buwa ka bɔ yen ni Buwa bɔra yen wari sɔrɔ bɛ tigɛ a ko ni ko bɛ Buwa bɔ yen ko coup d'état don coup d'état kɛra jamana kɔnɔdenw fɔlɔ de la a n'olu fana ye poisson sɔrɔ u bɛ coup d'état kɛ président na c'est comme ça a ye bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ a bɛ une seconde fɛn fɛn kɛ yen nɔ a bɛ sɛbɛn de kojugu de bɛ sɛbɛn haramu don
aw be cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ ne de y'a fɔ n ye n kali ala la n ye alimami wele chaque seconde ala be jenibu de sɛbɛ parce que a be ka cɛkɔrɔba tɔɲɔ a halala du nɔfɛ aw tun be kise ko kuma la sympathisant tɛ sympathisant tɛ miliyɔn 100 tɛ miliyɔn 30 miliyɔn 80 aw ma fama ko kunkan mɛn barika de tɛ jɛkulu in na bilahi barika tɛ jɛkulu in na wa jɛkulu in tɛ don da la barika tɛ jɛkulu in na a tɛ don da la ne de y'a fɔ jɛkulu in ma deli ka ko dilan a tɛna ko dilan jɛkulu in ma deli ka avancer a tɛna avancer barika tɛ jɛkulu in na ras balayira n tun b'a kɔnɔ n b'a dɔn n'a bɛ wuli a bɛ bin n'a bɛ avancer a bɛ segin kɔfɛ barika tɛ jɛkulu in na barika tɛna don a la aw delila ka ko ɲuman dilan Mali kɔnɔ baara jumɛn bɛ Mali kɔnɔ n'a y'a kɛ Diko ninnu bɔra ka kɛlɛ min kɛ jɔn ka kɛlɛ don ni e barika tun ma ban ni e tun ma kɛ juguw sago ye n ko e de ka kɛlɛ ye nin ye ka kɛlɛ kɛ fo kana se a kuncɛyɔrɔ ma ni dangadenya tɛ nin tɛ passé quoi i yɛrɛ ka kɛlɛ e de y'a fɔ an ye ko nin kɛlɛ in ka kɛ ni joli bɛ bɔ a bɛ bɔn ni mɔgɔw bɛ sa mɔgɔw bɛ sa mɔgɔw k'aw bɔ ko bɛ bɔ a bɔ ko non ko ni ko bɛ bɔ a bɔ ko coup d'état don nataba pɔrɔnkolon milari minɛnen kɔfɛ lafiya b'i kan milari minɛnen kɔfɛ da ka sunɔgɔ b'i ye milari minɛnen kɔfɛ i tɛ nin ye malo bobaraba jama t'i kɔ mɔgɔ si t'i fɛ tuguni i lebulen don i kuma sululen don fan bɛɛ fɛ i taara Allemagne 15 personnes de bɔra mɔgɔ 15 n'i nana Faransi n'i ma fɔ k'aw ka taa dumuni kɛ restaurant na mɔgɔ tɛ bɔ olu ye kɔngɔtɔw de ye kɔngɔ tɛ anw na yan n'i taara Ameriki n'aw ma taa restaurant na mɔgɔ tɛ bɔ ni saga ma jeni mɔgɔ tɛ bɔ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ bɔ ka sɔrɔ saga jeni ko ma fɔ mɔgɔw tun bɛ bɔ ka sɔrɔ dumuni ko ma fɔ mɔgɔw tun bɛ bɔ ka sɔrɔ mais nin ko ni nin tun n'a fɔra ko nin bɛ n'an ka cɛ bila hali hôtel daw tun bɛ kari a nɔfɛ hôtel a bɛ jigin hôtel na u daw tun bɛ kari a nɔfɛ hali hôtel mɔgɔw tun tɛ place sɔrɔ a laban u tun b'an gɛn de ka bɔ kɛnɛma i tun b'a yɔrɔ ɲini de diyagoya pour que k'a ye bi o yɛrɛ de bɛ caméra ta an bɛ hôtel la yan bi dɛ sɔɔni an bɛ taa restaurant na dɛ depuis o yɔrɔ yɛrɛ kan ka dɔn ko baara banna sa depuis o yɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn ko kunu ni bi tɛ kelen ye mun de y'o kɛ aw ka hɔrɔnkolonya an faw y'u ka wari tigɛ u yɛrɛ la k'a di aw ma an baw y'u ka wari tigɛ aw yɛrɛ la aw ma miiri nin si la k'aw ka fɛn bɛɛ sɔrɔ sisan o que sisan tɛ se ka foyi dilan sisan o fa sara o ba sara n'i ye yiri turu bi i b'i patienter a ka kɔrɔbaya n'a kɔrɔbaya a bɛ den kɛ i b'a den dun mais e ka yiri turu bi k'i ka den kari bi walima e ka segin a suma la bi mais va te faire foutre a tɛ passer muɲu de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye sabali de bɛ si bɔ sɛfan na mais ni lagasa ninnu ka taa bubu ka wari minɛ Diko de ko n ka bubu dɛmɛ n'i ko i bɛ bubu bɔ yen a ma ɲi jamana ma n'i ko i bɛ ka tagalen ni bi cɛ maliyɛnw sara de yan an ye hɛrɛ de sɔrɔ denmisɛnninw bɛ kalan na avion sanna saya min tun bɛ ka kɛ o tɛ ka kɛ k'an tɛ ka jeni tungalataga dɔ bɛ ka bɔ o la Sogɛli nalen ni bi cɛ a ye Mali kunna wolo a bɛ baara la i bɛ ka tagalen ni bi cɛ Mali taara jiwo de fɛ barika banniw de bɛ ɲɔgɔn kɔ dabadenya la taa ɲininaw olu de bɛ nkalontigɛ la sinon bɛɛ b'a dɔn ko kunu ni bi tɛ kelen ye mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya aw sago ala t'a kɛ parce que aw bɛ nkalon de kan aw sago ala t'a kɛ parce que aw ye hasidiw de ye aw sago ala t'a kɛ parce que aw de ye malidenw janfa yan malidenw y'u ka danaya ta k'a da aw kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ kule la bi Mali dira bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kule la bi jama tun b'a bɛɛ kɔ Kasum Tapo kɛra ministre de la justice ya a ye jɔn minɛ ka don kaso la personne Bakari Keita engrais feerela to combien de milliards détournés o ma k'an bɛɛ ɲɛna yan ninnu bɛ taa min Amadou Koita Keita Jaliba aw bɛ taa Amion Gindo mɔgɔ fɛn fɛn filɛ kule la ta Mali tun bɛ ninnu bolo a ye mun sɔrɔ o tile la foyi ma dilan foyi ma kɛ ninnu de bɛ panpan na komi tinɛni k'olu ye malidenw ye kafiridenw k'aw ye malidenw ye kafiridenw k'olu ye malidenw ye a tɛ passé dɛ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ Asimi tun kan ka komi u bɛɛ tagatɔ don kaso la Asimi ninnu da man ka don Mali ko yɛrɛ de la bɛɛ kan ka wele Mali kɔnɔ fo jamana kalifara mɔgɔ minnu na ka tɛmɛ olu si da man ka don Mali ko la parce que ninnu de ye anw fagabagaw ye Arasa jama min tun bɛ kɔ a bɛ jɔn kɔ mais ala ko ni ala bɛ dangaden lebu a b'i kɛ tan de
ka jama di ma ka tɔgɔ di ma i kɛra cogo di ma saraka deli la hali mɔgɔ kelen t'a kɔ bi a donko banna a ta tiɲɛna a lebura a halakira bɛɛ ɲɛna i bɛ sunguruba pɔrɔdi munna tolilen dumɔgɔba ni kelen olu de b'a nɔfɛ mɔgɔ minnu tɛ se k'a lajɛ ko tɛ ɲɛ tɛ a bɛɛ lagasa muso dɔ bɛ arasa ko n'i ye fini bɔ olu la k'o lajɔ i bɛ boli de ɲada o jɛlen don barakɔrɔla o fini don komi barama kɔfɛla muso b'aw kɔ bi n'i ye fini bɔ la i bɛ fɔnɔ de bilahi hali ni ça veut dire hali n'u y'u lankolon yira fali la a nɛgɛ tɛ wuli surtout hadamaden o lagasa ninnu de b'a kɔ bi mon guide de président rasibate da pediti patata aw fulaw bɛ ba sanna aw bɛ ba kuntɛrɛmɛ la n'a tun y'a kɛ ka ɲa nin jama in tɛ kafiri ye nin jama in tɛ fisirinwale nin jama in tɛ koɲuman dɔnbali ye munna a tɛ ka dɔ fɔ bubu ma n'a ma bubu ka wari minɛ munna a tɛ ka i bɛ ka tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ n'u m'aw ka wari minɛ munna a to k'olu lagosi yanni ka jigin bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na mais a b'a ka émission bɛɛ kɛ fo ka ban a tɛ bubu tɔgɔ fɔ journal dɔ bɛ yen nɔ ko le point o bɔra k'a fɔ arasa n'a ka journal kalan bɛɛ a y'o émission passé a ka radio la journal le point ko bubu tun ye 9 milliards de labɛn pour que ka maliyɛnw san élection min n'o bɛ presse la est ce que a y'o journal kalan ouverture média o y'o kalan wa aw bɛ taa min aw bɛ taa min buye bɔra yan arasa taara buye lajɛ don min na arasa taara buye lajɛ don min na n fa de ye buye ye n bɛ buye kɔ n'a ye n bila baara min na n b'o kɛ n bɛ buye fɛ fo saya a sara fo sarafa buye tɔgɔ bɛ fɔ tuguni parce que buye bɛ ka transition dɛmɛ buye bɛ ka asimi dɛmɛ buye bɛ ka sogɛli dɛmɛ nin ta ye maliko ye ka taa min ala y'a lebu fan bɛɛ fɛ i bɔra buye fɛ i ye kuma minnu fɔ bɛɛ bɛ yen o i ye buye ka émission passé arajo la buye ka jama min bɔra i y'a bila i ka page sanfɛ parce que buye bɛ bubu contrôle la buye tɛ bubu fɛ ne ye mɔgɔ ye a ma wari minɛ k'o ta o tɔgɔ ma kɛ a ma wari minɛ a ka dɔ f'o ma a ma wari minɛ a ka kɛlɛ dabila a barika bannen don mɔgɔ t'a kɔ a jatelen tɛ Mali kɔnɔ a ka kɛlɛ bila ten kɛ a ka t'i sigi Sénégal u ka baara a b'a kɛ jagoya de hali n'a bɛ fauteuil wurulan de kɔnɔ hali ni i y'a faamuya ba la hali n'a bɛ kolon de a bɛ ninnu ka baara kɛ fo ka ça veut dire que a bɛ kɛ opposant de jagoya da tɛ bubu la bubu tɛ se kuma la bubu tɛ ko kalama lagalagatɔba jugusagoba u bɛ nin saga lagalagatɔ lɛ o b'o de bila ko a ka dɔ fɔ ça veut dire que arasa ye lɛ de ye quoi a ye fɛn fɛn dilan a tilala k'a bɛɛ tiɲɛ kɛlɛ min anw b'a la bi ale de mana nin fɔ anw ye pour que a y'a bila lɛ don a ye fɛn fɛn dilan a bɛ tila k'a bɛɛ kari ala ka hinɛ aw la n'aw m'aw ku ta ka bɔ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ aw bɛ ɛri kelen fɛn fɛn kɛ tasuma don aw bɛ une seconde fɛn fɛn kɛ haramu don aw bɛ ka cɛkɔrɔba tɔɲɔ aw bɛ ka ça veut dire aw ye nson de ye ne de y'a fɔ n ye alimami wele o n ye fɛn wele n ye yata bare wele yata bare vitiri an ka alimami n y'a wele ko cɛkɔrɔba dɔ ɲɛna mɔgɔ dɔ ma k'a ka so d'u ma cɛkɔrɔba mago sera a ka so ma a ye kasi sugu bɛɛ kɛ ka kuma sugu bɛɛ kɛ a dɛsɛra ka o labɔ a ka so kɔnɔ n ko kiri bɛ cogo jumɛn ko c'est haram k'a bɛ komi i bɛ ka wali nafolo de suɲa i bɛ ka a jɛlen don san kelen k'a ka bɔ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ a ma se aw bɛ taa min e min yɛrɛ jɔ e bɛna jamana de jɔ a bɛɛ dabaden nɔgɔlen a donna ta a bɔra ta mais association foyi tɛ Mali kɔnɔ kize tɛ min bolo association tɛ yen min ka kize t'a bolo fo nin barika bannen ninnu jama b'an kɔ dɛ tɔgɔ b'an na dɛ a y'an lakunu dɛ a y'an lasunɔgɔ dɛ a y'an dulon dɛ a y'an kɛ tan dɛ mais va te faire foutre ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i b'an sɔrɔ ɲɛfɛ n'a tun ka ɲi a tɛ to kɔfɛ n'a tun ka ɲi ale de tun bɛ bɛɛ ɲɛfɛ mun de y'a to kɔfɛ n'a tun ka ɲi ale de bilala bɛɛ ɲɛ munna ala y'a bila bɛɛ kɔ cela veut dire k'a ma ɲi de a tun bɛ sira min kan a y'o de bila mais ni ne cɛkɔrɔba denmuso cɛ nana a tun kan ka yen kɛ mandarasa so ye bi la cɛ bɔra a ka tungala taga la ka na a bɛ Bamakɔ a filɛ nin ye hali bi u ma se ka yɔrɔ sɔrɔ faso kumasuludenw faralen ɲɔgɔn kan Sogɛli ka bɔ yen Sogɛli ye baara min kɛ e fa y'a kɛ Sogɛli tɛ se ni e tun bɛ komi Sogɛli cogo
Mbe video bila yan kwa jana kwa video jana kwa mbe au bila yan ka bela jelen fo. Cɛ weleli dabila sa putain hali dugu tɛ cɛ weleli n de b'i ka video tigɛ quoi wallahi weleli b'i ka video de tigɛ voilà ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo aw balimakɛ dɔ Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris nin kɛlɛ in an y'a gagné an donna ko o ko la Ala bɛ barika don o la imamu bɛ ko o ko la barika b'o o ko la ni imami to ko o ko la barika to o la wa a tɛ kuma kunfɛ a tɛ bi mɔgɔ kan a tɛ mɔgɔ juguya a tɛ ko foyi kɛ gansan le sage an b'i kɔ l'éclairé imam Diko waraba mɔgɔbaw ka mɔgɔba n'ale tun tɛ subagaw t'a bila n'ale tun tɛ fasodenjuguw t'a bila n'ale tun tɛ mɔgɔfagalaw t'a bila n'ale tun tɛ joliminaw t'a bila n'ale tun tɛ kafiridenw t'a bila n'ale tun tɛ faso cibagaw t'a bila n'ale tun tɛ fasodenjuguw u tun t'a bila a ye baara min kɛ maa si fa tɛ se ka kɛ ne de y'a fɔ ni barika tun b'i fa la tun bɛ ye fasojɔ kɛnɛ kan a ye baara min kɛ maa si fa tɛ se ka kɛ ala ka dan dɔrɔn hali ni Diko y'a dabɔ Mali ko la bi a tɔgɔ bɛ histoire kɔnɔ fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke Mali tɔgɔ tɛ se ça veut dire que Bitɔn tɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka ban ni Diko tɔgɔ ma fɔ a Sarafu Sarafa tɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka ban ni Diko tɔgɔ ma fɔ a tɔgɔ bɛ histoire hali Diko salen mɔgɔw tɛ bɔ a kaburu kun na c'était une fierté pour le Mali Mali fierté ba don a y'a nin di Mali ma ka dusukolo di k'a ka nafolo di ka fɛn bɛɛ kɛ Mali ye mɔgɔ dɔw faw gɛrɛla président na o kɛra nami o kɛra kɔgɔdenw ye mɔgɔ dɔw faw tun bɛ ala deli dɔw ka président ye o ye président ye i y'a faamuya b'a la président ye Mali ci ka Mali danbe bɔ a la k'u faw to président nɔfɛ namimadenya la Diko ma sɔn o ma an t'a labila mɔgɔ si ye c'était ça la famille n'a bɛnna maaw don n'a ma bɛn ma san pɛrɛn k'i ɲa mɔgɔ den tigɛ anw bɛ yan ka ala ta de fɔ miliyari kana dan ka k'i bolo dɛ n mago t'a la i kunkolo kana dan janya ma dɛ a ka maga kabakolo la ala ta o bɛ f'u ye i sara i balo la an ka sira t'i la an ka sira bɛ tiɲɛ de la an ka sira bɛ Mali de la n'i ye san 200 kɛ diɲɛ kɔnɔ yan i laban ye saya de n'i ye ɲuman min kɛ i b'o de sɔrɔ yen i ye juguman min kɛ i b'o de sɔrɔ yen a ye jija ɲuman kɛ fɛ baara ɲuman o de bɛ mɔgɔ ladon alijinɛ kɔnɔ tiɲɛ ni nkalon bɛɛ b'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na baara min bɛ sen na bi a bɛ hɛrɛ lase Mali ma Sogɛli Kokala Mayiga Asimi Koyita a ye taa n'a ye baara tacogo ka ɲi aw de ye tiɲɛ fɔ Faransi ye aw de ye tiɲɛ fɔ Macron ye ça veut dire que aw de bɛ ka Mali danbe segin a ma Burkina bɛ aw kɔ Côte d'Ivoire b'aw kɔ Niger b'aw kɔ Benin bɛ aw kɔ Afrique bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye Mali de ye bi grâce nin cɛba saba in Imam Diko de y'a fɔlɔ ye filanan o ye Sogɛli ye sabanan o ye Asimi ye an bɛ ɲɔgɔn bolo c'est la famille ninnu tɛ bila ɲɔgɔn na CDR mɔgɔw wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ aw ŋaniya bɛ segin aw yɛrɛ ma ala ko hali n'i tɛ mɔgɔ fɛ hɛrɛ kanu a ye hali n'i tɛ mɔgɔ fɛ i dusukun jɛya ka ɲɛsin a ma mais aw ka hasidiya a bɛ aw barika ban de k'aw nagasi k'aw ta tiɲɛ k'aw halaki n'aw tun b'aw dɔn aw tun b'aw dusukun n'aw kɔnɔw jɛya ka ɲɛsin hadamadenw ma nafa tɛ juguya la nafa tɛ kɔniya la nafa tɛ hasidiya la mɔgɔninfin ka kɛ ladiri ye i ka kɛ sabu i ka hɛrɛ kanu bɛɛ ye kana juguya kanu mɔgɔw ye i yɛrɛ tɛ fɛ i ka kɛ jugu sago ye cogo min na kana fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ jugu sago ye quoi nin différence de bɛ anw ni aw ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ ala ta fɔ aw ye mais anw t'aw danga an tɛ fɛ aw ka sa an tɛ fɛ ça veut dire que jugu ye ka taa n'aw ye an b'aw ka jugu sagoya kɔni an b'a fɔ aw ye mais aw ko ko Mali de ka ci bi Sogɛli tɛ se jɔn bɛ se la question est là Sogɛli man ɲi jɔn ka ɲi a ye min kɛ hali an ka kɛ a taara min fɔ nasa bilayi mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ bi n'i tun y'o bila Sogɛli place in na o tun tɛ se ka Faransi tiɲɛ fɔ Faransi an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn dɛ mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ bi Sogɛli filɛ ka tiɲɛ min fɔ Nations Unies kɔnɔ i bɛ cɛ caman bila o tɛ se ka fɔ dɛ Asimi filɛ nin ye bi ka zon minɛ ka dɔ bɔ a ka sara la i bɛ cɛ caman bila Asimi place la o tɛ se ka kɛ dɛ bon an bɛ ninnu kɔ an bɛ mɔgɔ fɔlɔ min kɔ o ye Diko de wa cɛ o cɛ n'i tɛ Diko fɛ anw t'i fɛ cɛ o cɛ n'i bilala Diko la i b'an jɔlen sɔrɔ yan c'était ça la famille n bɛ aw bila yan ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya baara an bɛ baara kɔnɔ ala ka bi diya ala ka bi nɔgɔya tanti Kadiatu Sakɔnɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn Dindi Jalo ka foli b'i ye musoba minnu bɛ an ka video ka commenter ka partager an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ala ka si ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma
ala ka labanko ɲuman di an ma ala kana jugu tanya mais ala kana jugu se an na sotaga nafolo ɲuman hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ caman di an bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ min bɛ ala bolo kɔfurufɔriw b'a bolo sanfɛ wagandiw b'a bolo sanfɛ olu ma deli ka dayɛlɛ hɛrɛ min bɛ ala bolo sanfɛ hali o misikara zarati tɛ duguma ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye parce que bɛɛ bɛ hɛrɛ fɛ ala ka lafiya di bɛɛ ma bɛɛ bɛ lafiya fɛ ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ ye bɛɛ bɛ nɔgɔya fɛ ala ka bɛɛ don da la ala ka kunkɔrɔta di bɛɛ ma ala ka siravidi kɛ ala ka bɛɛ lakana ala ka bɛɛ sago k'i ye sotaga nafolo ɲuman papiye hɛrɛ hadamaden mago bɛ hɛrɛ fɛn fɛn na ala ka hɛrɛ di bɛɛ ma hɛrɛ i y'a faamuya b'a la ko dogolen ni ko bangale ala ɲa bɛ bɛɛ la ala ka hɛrɛ di bɛɛ ma o de ye anw ka duwawu ye ala ka mali basigi ni mali basigira dɔ bɛ bɔ tungala taga la dɔ bɛ bɔ denmisɛnninw ka bandiya la dɔ bɛ bɔ an baw ka yɛrɛ feere la i y'a faamuya b'a la dɔ bɛ bɔ vagabɔnya la dɔ bɛ bɔ fɛn bɛɛ la ça veut dire que ni mali segira a danbe kɔnɔ an bɛɛ bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ o de bɛ faransi yan ni bɔra lahara kana i bɛ baara sɔrɔ mun de y'o kɛ u ka ɲɛmɔgɔ y'u jɔ u jɔyɔrɔ de la hali n'u bɛ taa afiriki ci ka na olu kelen t'a kunu o b'a don jamana de da fɛ mais anw fɛ jamana sɔrɔ mɔgɔ kelen de b'o dun o de banna pewu mali kɔnɔ a bɛ d'i ma kun min na i bɛ baara kɛ n'o de diyagoya sinon yɛlɛma min fɔra i sɔnna i ma sɔn a bɛ kɛ de diyagoya an sigilen don ka bɛɛ kɔlɔsi mɔgɔ 20 ni kɔ de sara du kɔ ka misiri da la olu ka saya tɛ kɛ fu ye n'a ka di président min ye ka baara kɛ n'a man di kana baara kɛ n'a ka di ministre min ye ka baara kɛ n'a man di kana baara kɛ malidenw déterminé don la patrie ou la mort tiɲɛ ni nkalon bɛɛ b'a n'i ye baara kɛ a bɛ ye a bɛ fɔ n'i ma baara kɛ fana o bɛ ye o bɛ fɔ c'était ça la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo race balayira de l'homme tranquille depuis Paris fils de Baguni Ɲame fils de Baguni Ɲame ni ala na kira sɔnna Baguni bɛ jɔ an bɛ impôt sara an bɛ salen sara an bɛ fɛn bɛɛ sara ni ala na kira sɔnna lakana bɛ se yen sira bɛ se yen i y'a faamuya b'a la Baguni bɛ kɛ petit Paris ye ni ala na kira sɔnna le fils de Baguni ani Baguni jɔli bɛ ɲɔgɔn na ani Baguni defani bɛ ɲɔgɔn na ani Baguni ça veut dire que Baguni Ɲame ni ala na kira sɔn a bɛ jɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo